Dobar dan i dobrodošli u Špicu s Macanom. Ovaj tjedan pričamo o vrlo aktualnim temama. Dakle, jedna je cijene na moru, znači mogu li uopće Hrvati do Jadrana, a sad imamo problem mogu li Njemci i drugi stranci do mora na ove cijene. Onda pričamo o opet ponašanju tih istih turista i na kraju pričamo o nekoj vrlo specifičnoj temi za koju možda niste do sad čuli, sad ćete sigurno čuti, to je OnlyFans. I vrijedi za muške i za ženske. Ljeto mnoge asocira na opuštanje uz more i zasluženi odmor. Međutim, Jadranska obala, prvenstveno veći dalmatinski gradovi poput Splita i Dubrovnika, zadnjih godina privlače sve više turista kojima to nisu prioriteti. Nažalost, nešto im je drugo prioritet. Uništavanje starih gradskih jezgri uriniranjem, pjančevanje na ulicama, neprikladno odjevanje, pa čak i spolno općenje u javnosti. Čest su prizor u dalmatinskim gradovima, srećom ne svim još. Zašto Hrvatska privlači takve turiste i kako takvom ponašanju stati na kraj? Razgovaramo s gradonačelnikom Dubrovnika Matom Frankovićem i svjetskim putnikom, piscem, jednim od najvećih promotora Hrvatske, Polom Bradburyjem. Dobrodošli, Mato je preko Zooma, Pol, ti si uživo s nama u studiju. Dobar dan. Dobar dan. Mato, iz prve ruke, kad ste shvatili da imate problem, kako ste krenuli ga rješavati i koji su rezultati? Znači, Dubrovnik... Dakle, 2017. godine smo mi vidjeli da Dubrovnik ide u jednom negativnom smjeru masovnog turizma koji izaziva sve ono nuspojave koje mi zapravo ne želimo imati u našem gradu i započeli smo s projektom Respect the City ili Poštujmo grad, koji je ujedno komunikacijski kanal s kojim zapravo gostima koji dolaze u naš grad kažemo što zapravo mi od njih očekujemo kad dođu u naš grad. Ono što je iznimno važno je naravno masovnost gostiju koja je dolazila u grad Dubrovnik i tu smo napravili određene rasporede, bolje i kvalitetnijih dolazaka kruzera, uvođenja limita na boravak, broj kruzera koji dolaze u grad Dubrovnik, produživanje njihovog boravka ukoliko tada dođu u luku, više ne smiju stajati manje od 8 sati i slično. Bolje i kvalitetniji raspored dnevnih izletnika sa obvezom kupnje vinjete, odnosno slota za dolazak u grad kroz aplikaciju Busware Shop i kao krajnja aplikacija Dubrovnik Pas koja je ujedno postala i komunikacijski kanal direktno sa gostima gdje sugeriramo koje je najbolje vrijeme posjeta povijesnoj jezgri. Sve to skupa je napravilo jedan kvalitetniji i bolji raspored gostiju u gradu i prošle godine je na sveučilištu Dubrovnik napravilo jednu studiju, analizu posjetitelja i njihovog dolaska u grad i njihovog rasporeda kroz dan, kroz tjedan, kroz mjesec i kroz godinu i zapravo zaključilo na osnovu people countera, dakle brojača gostiju koje mi imamo postavljene još od 2017. godine, zaključili su da je trend dolazaka u povijesnu jezgru se potpuno preokrenuo i da su zapravo svi ovi elementi koje sam prethodno spomenuo saživjeli. Dakle, to je prvi dio posla. Onaj drugi je pratio prvi, dakle, naša komunikacija prema gostima, što je to što mi očekujemo od njih. Naime, ne smijemo se pretvoriti u grad zabrana, u grad limita, u grad kojem sve smeta i vrlo ružno je kad se ide po cesti zapravo i kažnjava goste. Ja mislim da je onaj edukativni dio puno važniji od onog sankcijskog dijela. I zato smo mi uveli projekt Respect the City sa naglaskom na tome da ga svi poštujemo i mi koji živimo u njemu i radimo i živimo od njega, ali i oni koji dolaze u njega. I zato ja sa zadovoljstvom mogu reći da evo u ovoj 2023. godini u Dubrovniku ne možete svjedočiti onim događanjima kakvim svjedočite gotovo na satnoj razini u gradu Splitu gdje mrtvi pijani gosti leže na ulicama, gdje se mokre, gdje god im padne na pamet, gdje svi ostali čini se događaju.
Sigurno da se dogodi pokoj, izolirani incident takve vrste u Dubrovniku, nemoguće je na ovolikom broju gostiju tako nešto spriječiti, ali je činjenica da se to ne događa u toj mjeri masovnosti u kojoj se događa u Splitu. Ja sam posljednjih mjeseci trpio velik broj kritika zbog dodatnog uvođenja kontrole i mjera, smanjenje glazbe i jačine glazbe u povijesnoj jezgri, pa me danas neki napadaju kako se zapravo radi o mrtvom gradu i slično. Iako sve europske prijestolnice turizma imaju limitiran izvođenje glazbe na javnim površinama do 11 sati, u Dubrovniku je to do 11:30, odnosno do ponoći 30 u vrijeme ljetnih igara. Ja mislim da je ovo grad ljudi u kojemu mora biti mjere i zbog toga sam rekao odlučno ne partiju na otvorenom. Povijesna jezgra nije disko klub, neće biti disko klub i ne smijemo ju u to pretvoriti. Nažalost, to je ono što se dogodilo u Splitu. Dakle, povijesna jezgra Splita je postala party mjesto. I zbog toga danas trpi ove posljedice koje trpi i to ni jedna kazna i ni jedna sankcija ne može riješiti. Mi smo, kao što znate, nedavno prezentirali jedan animirani video u kojem smo zapravo komunikacijski prema našim gostima željeli pokazati što mi očekujemo od njih kad oni dođu u naš grad. Dakle, koja su očekivanja građana grada Dubrovnika. Svi su se uhvatili da ćemo kažnjavati ove goste koji povlače ove kufere kroz grad. Nije nam to namjera i to je jedna stvar percepcije. Kad jedan medij krivo prenese, onda ih prenese na stotine krivo, ali nećemo to demantirati i mi naše goste zapravo nećemo kažnjavati ako povlače kufere preko Straduna, već ih želimo educirati da u ranim jutarnjim satima kad povlačite kufer preko Straduna ili Zlatarskom ulicom ili preko Prijekoga, putite sve one koji žive na tom području ili po Svetom Mariju. Dakle, to je cilj. Edukacija, edukacija, edukacija. Ali znači, de facto, respect the city, pa ćemo i mi poštovati vas, jel tako? Znači, nekako poštujemo jedni druge, pa može biti neki održivi suživot. Paul, je li ova odluka, dakle, Mato je donio neku odluku, nećemo raditi partiji, a mi smo 2013. prije 10 godina smo sjedali na onome panelu gdje smo pričali morate promovirati, pa Ultra će vam promijeniti život. Promijenila je život Splitu i nepovratno ga je promijenila, ali sad se mnogi pitaju je li to otišlo na gore previše, jer recimo Bol, sjećaš se, Bol je rekao ne želim partij, isto kod Dubrovnik, i imaju neki drugi život, ali opet imaju probleme s puno apartmana. Dakle, je li Ultra ta koja je promijenila Split? Pa, Ultra je promijenila Split 100%. Ne bih rekao da to će biti 100% na loš. Kad Ultra dolazi, ja pratim Ultra 10 godina sad, i kad Ultra dolazi, to je sve pod kontrolom, ali situacija u Splitu nije zbog Ultra, nego zbog situacije u Splitu. Kad ja sam došao prije 20 godina, Split, ovaj Palazzo Diocleziano bio kao mrtvi grad. Koliko su bili barovi i restorani tamo? Ništa. Ovaj geto On je bio samo tranzit. I to je bio nazvao prije 20 godina kao vrata do otoka. I to je neki tranzit do otoka. I za mene, ako ti gledaš ove ulice, jedna od najlepših ulica u Hrvatskoj, Marmontovo. To je puno stila, puno super. Prije 20 godina je bio super dućane i sve. A sad kad kreniš na Marmontovo, imaš fast food, imaš jeftini alkohol, imaš irski pub i sad oni su otvorili neki noćni klub tamo. I takva ponuda, takvi turisti. Okay. I u Palaci, to je UNESCO zona. A sad ima dosta ove pub crawls, ne znam kako na hrvatskom, pub crawl. To je kad ti plaćiš 20 eura, onda imaš neke ekipe, idemo za rakiju tu i za pivo tu. A mogu ići u krug piti. Da, i to je jako popularno tamo u Splitu. I ima jedan koji ima reklamu, the best night of your life you will never remember. Znači nešto ti se uopće sjećate. Ali za svaki bar, svaki restoran, svaki noćni klub u Splitu ima čovjek koji je dao za najam, zaradio za sebe. Ima neki čovjek u gradu koji je dao dozvolu.
I što vi, znaš što, ja sam Englez, ja znam što mi smo najgori turisti na svijetu. Ali objasni mi taj razmišljanje mladog Engleza. Ali što vi... Ti nisi igrac, nemoj čekaj sad. Pa danas da. Što vi morate razumjeti, ovaj mindset od mladog Engleza. Okay. Pa mi živimo u Engleskoj, sve je jebeno tamo. Dobro. I imamo 2 tjedna svaki godine i mi tražimo mjesto gdje ima sunce, more, lijepi cure, jeftini alkohol, neki partiji i nema pravila. I godinu dana mi smo, broj 1 bio Španjolsko. Dobro. Ima destinacija kao Magaluf. I Magaluf je 100 puta više nego što ima sada u Splitu. Gore, 100 puta gore. To je stvarno Sodom i Gomora, tam u Magaluf. Ali to se dešava i vezano Ultra. Ultra je dao super reklamu za Hrvatsku kao cool destinacija. Ne, sve pozitivno Ultri, samo govorimo sad o ovoj publici. Ne, to je Ultra. I sad sve ljudi gledaju, što je ovo Hrvatska nova destinacija, jako lijepo, ima super party, Ultra, sve ok. To je bio kraj. I nakon toga ima dosta ovi ljudi koji kaže, sad imamo ove pub crawls, imamo to, mi možemo jeftini alkohol, to party. Ima jedan biznis tamo u Splitu gdje mislim da od 5 do 7 platiš 25 eura. Piješ koliko možeš. Koliko možeš, da. I do 7 sati. Za 200 kuna, dobro. To je to. I to je super, velika atrakcija za ljudi koji traži ali traže ovo da zaborave. Znači, ali to je ne turizam za Split. Split je kulturni grad. A za njih, ako to je u Zrče ili u Vukojebine, ne znam, na more, iste cijena, sve ok. Ali problem je da Split hoće ponuditi sve svima. Ali to je treba imati znači, neku strategiju. Ja mislim da je to... Mato, nema, da. Mato, vi ste s time uspjeli. Dakle, vi ste se othrvali da dođe neki festival, osim ljetnih igara, da ostane u gradu, da dođe neki festival gdje bi bila neka brzi novci ili brza zabava. Tako da u principu ovakvi gosti ne dolaze, ali opet se ovi mladi bune da nema dovoljno zabave u gradu. Pa vidim. Dakle, ono što Dubrovnik ima jedan od 10 proglašeni Disco Revelin, kao jedan od najboljih 10 noćnih klubova u Europi. I uistinu mislim da možemo biti ponosni kako i na koji način Revelin radi. Imamo i noćni klub na Pilama i to je to što se tiče noćnih klubova u gradu. Svi drugi ugostiteljski objekti, kao što sam prethodno rekao, mogu raditi odnosno izvoditi glazbu na otvorenim površinama sa pojačalima do ponoći 30, limitirano sukladno zakonskoj normi i to po meni je u redu i dovoljno. Dakle, sve više od toga bježimo i idemo u smjeru u kojem je danas Split. Dakle, mi moramo znati što želimo u turizmu. Ukoliko mi želimo brze novce, ukoliko želimo puno pijanih mladih ljudi na ulicama koji se vješaju od spomenike kulture, ok, onda je to put kojim trebamo ići, ali onda idemo u putu kako Split danas izgleda i onako ćemo se ponašati. A ukoliko želimo biti ono što jesmo, UNESCO zaštićeni grad, grad kulture, grad održivog turizma, grad koji poštuje i goste koji dolazu, ali očekuje jednako poštovanje, onda je naša misija i vizija nešto sasvim drugo u odnosu na ono što imamo s druge strane u Splitu. Dakle, Dubrovnik želi biti grad kulture, Dubrovnik želi biti grad održivosti, grad umjerenosti i da se ove moje riječi neće svidjeti mnogima, vjerovatno neće, jer su ljudi naučili naravno što jače odvrniti zvučnik i tamo zamiksat malo rakije sa maraskinim sokom i napiti ljude koji se sutra neće uopće sjećati ni jesu li bili živi ni mrtvi. Dakle, to ne možemo, takav turizam imati u gradu kulture i treba u jednom trenutku presjeći. Ja sam svjestan da ovakvim mojim odlukama ja stičem sve više i više neprijatelja i to je u redu. Na jednaki način sam radio sa suvenirima. Kada sam maknuo suvenire sa mjesta gdje oni ne pripadaju, sa javnih trgova i tako dalje, recimo, ja ću vam reći moje promišljanje. Ja se uvijek zgrozim kad uđem u Dioklecijanove podrume i kad vidim tamo one suvenire i ona čudesa
tamo, mislim, meni to je degradiranje jednog spomenika kulture. I ja uistinu mislim da tome nije mjesto tu. Evo. Međutim, možda sam ja u krivu, ali ponavljam, ja gledam stvari iz svoje percepcije i mislim da možemo i trebamo graditi turizam jedne drugčije kvalitete, jedne drugčije vrste, gdje ćemo isporučivati izvrsnost, gdje ćemo isporučivati dobru kvalitetu i gdje ćemo imati jednak omjer novca za pruženu uslugu. Nažalost, u ovome jednak omjer novca za pruženu uslugu nismo još uvijek postigli to što želimo, jer će to nešto o čemu će se sigurno puno razgovarati u nadolazećim mjesecima, a ja bih rekao i godinama. Je li sličan problem imao Hvar? U stvari, prije Splita je Hvar bio taj hrvatski i ovaj španjolski grad, ne? Sodoma i Gomora u jednom trenutku. Bio prije 5-6 godina i za mene najbolji rak za Harry se tamo upio. Harry je pao u bazenu u 2011. Ali za mene najbolji rak bio the Yacht Week. To je jako uspješni biznis i čestitam vlasnika. Ali ovi ljudi, oni su dolazi 7 dana po oblu, samo pijanstvo. Oni su imali 5. dan bio Hvar Day. I oni su bili na Parmigiana. Onda oni su došli do Carpe Diem u 5 sati. Oni su popili koliko hoćeš do 8 sati. Gariful, koji je ovi poznati restoran, je zatvorio do 8:30, zašto on zna da on ne može imati jedne i druge gosti. I nakon toga 8 sati oni su bili za sightseeing 2-3 sata. Znači oni rigli tam na rivu, oni su imali pizzu tam na rivu. Već su bili mrtvi pijani. I onda 11 sati na večer oni su bili na Carpe Diem Beach, Stepanska, do 6 ujutro. I onda oni su došli, oni su ležali posvuda. Na Korčuli, ne znam negdje. Ali sad nema više tam u gradu. I ja bih rekao prije 5 godina da Hvar je uništio sebe. Ali sad oni su stvarno krenuli da za kulturu, za sve, oni su zabranili nešto. Ali najveći problem prije 5 godina oni su imali ovi znakovi, ima kazna od 600 eura ako ti piješ pivo, ali nema follow through. A nema naplate, ne? To je to. I to je problem. Ovi znakovi, to je bio svjetska priča. Ima neki otok u Hrvatskoj kaže da ako piješ pivo ili si bez majice, tom kazna od 600 eura. Ali ja sam bio sljedeći dan tamo i turisti su gledali, ajme meni, nisu popili, ali 2, 3, 4 dana nakon toga nema ovaj follow through. Niko se nije strašio više. To je to. Ali najveći, za mene ovaj party turizam i ovi problemi sad nije veliki problem. Mato je rekao edukacija. I kad ja sam rekao prije, za Englezi traži sunce, more, pivo, najveći za mene autogol u Hrvatskoj je bio prije 6 godina. Gradonačelnik Novalja. On je suradio sa BBC za neki reality show. Zove se The Brits Are Coming. I to je bio, on hoće, znaš... Htio je promovirat Novalju, a? Da. Znaš što Novalja je teško naći turisti, tamo ima zoči i sve, okej? Ali bio ovaj reality show da oni su gledali ovi mladi Englezi, 19-20 godina, 25 godina, dolazi u Hrvatskoj, jako seksi država, niko ne zna gdje je Hrvatskoj, je bilo prije 6 godina, znaš. I ima ovaj festivali, ima lepe cure, ima more, ima pivo, sve okej. I to je bio reality show, oni su bili tako pijani i sve okej. I to je bio image. Kriva slika poslana. Mi smo prodali tam svijetu. I problem je ovaj image. Mi nemamo, Englezi ima dosta engleski turisti u Dubaj, recimo. Ali tamo se ne ponašaju. A zašto? Zašto ljudi znaju? Znaju koja su pravila, I to je problem. I prije 8 godina bio neki 2 čovjeka iz Australije.
I oni su bili na krov od katedrale od Hvara u 3 sati ujutro. Oni su malo srušili krov, 5.000 eura šteta. I oni su bili uhićeni. I oni su dali mene intervju nakon toga. Kaže, to je strašno sramota mene. Ja imam 24 godina, ja sam arhitekt. Ako ljudi doma vide što sam napravio, onda to će biti kraj karijere. Onda ja sam pitao, a zašto ti si tako? Kaže da, pa mi znam što u Hrvatskoj nema pravila i da mi možemo piti koliko godina, to je okej. Ali Mato, ali moramo Percepcija. Moramo li poslati onda drugačiju poruku? Dubrovnik je šali, ali očito moramo kao Hrvatska možda poslati drugačiju poruku, ipak da će tu vrijediti neka pravila. Je li uopće moguće naplatiti kaznu? Vi ste se opredijelili educirati turiste, jer mislim da praktično neko ko ne želi platiti kaznu, kako možete utjerati tu kaznu? Pa vidi, to kod tih plaćanja kazni, kad ti dolaziš u 2 sata ujutro pijanome strancu naplaćivati kaznu, pa mislim ne možeš naplatiti našemu čovjeku, treba ti policija, treba ti ovo, treba ti ono nešto na mišiće, provodi tamo. Dakle, čemu? Ja mislim da je strategija upravljanja turizmom i komunikacija i tako dalje nešto što je ključ u cijeloj priči. I to je važno, jer ako su ti ljudi koji dolaze recimo primjerice u Split dobili jednu drugčiju poruku, a to je da je Split grad partija, grad uživanja, grad alkohola. Ako imate ugostitelje koji, kao što Paul kaže, uđite u moj lokal, sigurno se sutra sjećati više nećete. Dakle, to je ta komunikacija i to je ono što je njima prezentirano da će dobiti. Isto kao kroz ovaj reality show o kojem Paul govori. Dakle, ljudi su došli i odabrali tu lokaciju jer im je to prezentirano kao party lokacija. I onda je, koji smo mi licemjeri, znači navučemo ih i reći ćemo ih dođite kod nas, party će vam biti zagarantiran, sjajan, super, najbolji na svijetu, a onda ćemo vas kažnjavati. Pa čekaj, to je razlog njihovog dolaska. Dakle, ti ljudi nisu u Split došli zbog njegovih povijesnih vrednota, niti su u Split došli zato što je tamo more najbolje na svijetu i bačvice su najbolje na svijetu i igrati cigiju. Mi znamo zašto su oni došli u Split. Zabava. I to je ono što oni očekuju. A onda ih vi u 1 sat ili 2 ujutro idete za njima, trčite i povlačite ih za rukav i kažnjavate. Dakle, to nije način kako se to radi. Dakle, ono što je ključno, postoji li strategija turizma, postoji li smjer, postoji li vizija. Dakle, ako ne postoji ništa od toga, ako se sve događa samo od sebe, onda je sigurno da ni kaznama ni bilo čim drugim ne možete upravljati. A prebacivanje krivnje, odgovornosti s jednog na drugog, na trećeg, čemu to? Dakle, ako smo mi preuzeli, mi koji kao lokalni dužnosnici, odgovornost za upravljanje gradom, onda je svi oni problemi koji su jučer bili našeg prethodnika, danas su naši, jer mi smo izabrani upravo iz razloga jer ih prethodnik nije riješio. I ne možemo se pravdati do vijeka, znate, to je bilo prije tako. To ljude ne interesira. Dakle, što je danas, što je sutra, što je preksutra, koja je naša vizija. Možda će naša vizija se pokazati krivo, možda je ona pogrešna, pa ćemo zato platiti na idućim izborima. Ali sigurno je da je moramo imati. A stati u mjestu, tako, i misli da će se sve riješiti kaznama, a niko nije ništa riješio represijom. Dakle, ona je posljednja, represija je posljednja stepenica kad se sve drugo ispusti. A do nje zapravo ne mora doći. Vi znate, prošle godine Dubrovnik kažnjavao i tekako ljude koji hodaju po polis radom. Vidjeli smo, ok, jesmo li komunicirali, jesmo li upozorili, jesmo li slali putem svih mogućih kanala poruku, ne smiješ ići bolje. Da, pa onda ćemo malo pomalo kazniti jednu, dvojicu, petoricu i tako dalje, objaviti to dalje na medijima, publicirati na međunarodnim medijima i vjerovati da će se taj nivo tih boljih ljudi koji vodaju s radom smanjiti. I on se uistinu smanjuje. Hoće li se oni dalje događati sporadično? Sigurno da hoće. Ali naš redar nikad na prvu ne kažnjava. On dođe, predstavi se i zamoli osobu da se odluče. Pa ja mislim da je to način. A kakva je suradnja s ugostiteljima, s obzirom da ste ih malo stisli oko glazbe i taraca? Kako su reagirali? Mislim, prvo vjerojatno obrambeno, ali vjerujem da su sad shvatili da im to ide isto u korist.
Pa vidi, dakle, ono što sam ja ugostiteljima ja od prvog dana mandata tu s ugostiteljima otvoreno komuniciram. I u trenucima kad smo ih smanjili broj stolova, u kojoj smo jezili kako bi povećali koridore i kako bi povećali javne površine, smanjili smo broj stolova za 30%, to smo i najavili. Paralelno s tim smo ih zaštitili na 5 godina da nema još novih javnih površina, pa praktički oni sami ostali zaštićeni. U ovom prilici smo 50 milijuna kuna najmova oprostili ugostiteljima upravo u namjeri da ih održimo na životu. I prošle godine smo izradili kartu buke, izradili pravilnik o buci, izradili pravilnik o ugostiteljskoj djelatnosti. I krajem prošle godine u listopadu smo započeli s kontrolom mjerenja ugostiteljskih objekata i emitiranja buke i vidjeli smo da imamo problem. Kaznili smo 2 i rekli smo neko ovo bude opomena. Na početku turističke sezone ja uvijek radim jednu istu stvar, a to je da pozovem sve ugostitelje na sastanak. I iskomuniciram naše očekivanja kao grada ili njihovog najmodavca, jer svi koriste javne površine, da rečem koja su to naše očekivanja. I rekao sam, ljudi, glazba da, ali smjerno. Ne možete bubati glazbu da čovjek više vas ispada skrepe. To nije. Dakle, može biti smjerno. Limit do 11:30, kad su ljetne igre, u vrijeme ljetnih igara do ponoći 30. I to morate poštivati. I oni su to razumeli. Mi smo krenuli sa kontrolama i prvi koji su naredili su kažnjeni od poduze da im je javna površina na 7 dana. Mi, evo, primjer Krešo 1. Prošli tjedan, vikend, znači petak, subota, nedjelja. Zvao sam moje komunalno redarstvo i pitao sam, je li bila i jedna jedina prijava da prekomjernu razinu buke u povijesnoj jezgri? Nijedna. Nijedna jedina. To je dobro. I dalje imamo ugostiteljske objekti rade, kad se umjerena glazba i ljudi normalno komuniciraju, uživaju i tako dalje. Dakle, može se. Naravno da sada ide van te agresije prema meni, gdje se zapravo želi prikazati kako sam uništio taj život i kako dalje u povijesnoj jezgri, ali ja smatram da dugoročno nisam i da će se dugoročno pokazati ispravna ova odluka. Uostalom, jedino što sam ja radio je zašto poštivao zakon koji je donijela hrvatska vlada, zakon o buci. O buci, je? Ok. A što to znači? To znači da postoji svi njih jedinica lokalne samouprave koji to ne rade. Dobro. Idemo kraju, Pol. Dakle, je li mora, znači pokazalo se Dubrovnik može, Hvar se vratio, je li moramo nešto mijenjati u toj slici koju emitiramo prema van? Dakle, da li je ta slika, mi smo poznati, mi mislimo da smo poznati po ljepotama. A sad ti kažeš da smo možda poznati po tom suludom opijanju. Prva odluka, to je da li Hrvatska hoće imati ovaj turizam. Ne kažem u Splitu, ali generalno. Generalno. Ako da, onda zašto mi ne nađemo neko mjesto gdje to će biti poznat za to? Tipa Zrče. Zrče se opredijelilo, to je bilo prihvatljivo. To je neki egzampl od toga. I onda, druga stvar, to je pošla jedan jako poruka da ovaj turizam nije dobrodošli tamo u Splitu, u Hvaru i to. I kako mi možemo tako? Ja sam rekao prije da mi trebamo ovaj follow through. I to je super da imamo znakovi i respect. Ali mora biti poruka, mora biti nekakva kazna ili nešto. Ali mora biti jedna velika kazna. Dosljedni moramo biti. I po svijetu u novine. Proširiti priču. To je to. I nakon toga ja bi za svaki avion koji dolazi u Split, ja bi dao neki flyer za svaki putnica manje nego 35, ne znam. I to su pravili. I da znate koja su pravila u Splitu kad ste? To je to. How to behave, kako se ponašati. How to behave, ali ako nema follow through, onda... Da, ako neće nikom kontrolirati. I molim vas, zahodi. Što, i više javnih zahoda? Pa to je problem da je ovaj javni WC i nema. Pa ima, ali noću oni su zatvorili. A zatvoreni su ovo doba kad oni... Pa ja sam bio autobusna stanica, sam tražio WC, je bio zatvoren. A gdje oni ljudi moraju piši zašto oni... Ako ne idu u more, onda ide u staru jezgru. To je to. I samo situacija za mene to je, Englezi su
Mladi Englezi nisu najbolji gosti, 100%. Ali ako vi gledate, Split nema strategija, oni su dali dozvolu za to. Da, ali Outlook, sjećaš se Pule? Nismo imali ovakve situacije na Outlook. Da. To su bili mladi Englezi, ali dobri, pristojni, neki mlađi i nisu ništa od toga radili. Uživali su danima i bilo je super. Mato, mi smo pri kraju, pa samo još da pitam, jer u nastavku pričam o ovim cijenama, o rupama, ogromnom broju apartmana. Kakva je situacija u gradu? Su brojke bolje od 19. od prošle? Jesu sigurno bolje? I što se događa? Ili imali rupe, nemate rupe famozne? Pa vidite, dakle, ja ne uzimam 2019. kao referentnu godinu, niti smatram da brojka treba biti ključni pokazatelj uspješnosti jedne destinacije. Dakle, mi smo daleko od toga, ako ćemo mi mjeriti se uspješnosti brojkom noći, onda smo mi u dubokoj zabludi, cijela država u dubokoj zabludi i još 2019. smo govorili da je to pogrešan način mjerenja našeg vlastitog uspjeha. Što se tiče Dubrovnika, naše brojke su veće od prošle godine, one su za nekih 10% manje od 2019. i ja smatram da su to apsolutno prihvatljive i održive brojke. Nemam nikakvih žalbi što se tiče hotela, popunjenost hotela, prosječna cijena u hotelima, dakle sve je na razinu onoga što je očekivano. Brojka apartmana je od 2019. odnosno brojka kreveta koji se iznajmljuju od 2019. do 2023. drastično porasla za čak 4000 i sigurno je da svi ne mogu biti puni, međutim tu se onda događa prepoznavanje kvalitete i vjerujem da će neki ljudi vidjeti da se ne može svak baviti iznajmljivanjem smještaja. Dakle, mi imamo kronični problem nedostatka kreveta za radnu snagu, mi imamo kronični nedostatak radne snage, sve je to ono što muči grad Dubrovnik i ja vjerujem da će upravo ovakva diferencijacija i niveliranje ponude i potražnje u gradu Dubrovniku dovesti do toga da će tržište u nekim budućim godinama biti diferencirano na način da će biti prostora i smještaja kako za radnu snagu, tako za goste, posjetitelje ovog grada, ali ono što mene muči je nešto drugo. Ja mislim da strategijom i politikom cijena, ne samo Dubrovnik, nego cijela Hrvatska je krenula u jednom potpuno krivom smjeru. Naime, činjenica je da hoteli 5 zvjezdica trebaju imati visoke cijene, činjenica je da restorani sa najvećim ocjenama, sa Michelinovim zvjezdicama, najbolji restorani trebaju imati visoke cijene, ali visoke cijene ne mogu imati fast foodovi, visoke cijene ne mogu imati ugostiteljski objekti koji se nalaze na periferijama, visoke cijene ne mogu se plaćati za ležaljke na plažama. Danas čitam da je prosječna cijena 35 eura, recimo u gradu Dubrovniku, slično, ležaljke na plažama, dakle to je pretjerivanje. Koliko je sladoled na Stradunu? Koliko je sladoled na Stradunu? 4 eura? Različito. Dakle, mi imamo sladoled na Stradunu od eura i pol do 3. Pa ko voli nek izvoli. Dakle, uvijek je ona fama da je na Stradunu najskuplja kava. I jesi treba biti. Ali na ulici do je kava normalne cijene. Dakle, euro i nešto. Dakle, tu moramo znati da u trenutku kada plaćate na Stradunu kavu, ma ne plaćate vi kavu, plaćate doživljaj, osjećaj, iskustvo i sve ono što vam je pružila i ta kava i ta pozicija gdje ste popili kavu. I to treba platiti, ja to ne bojim. Međutim, sve ono drugo, gdje su se cijenama približili srednji, lošiji ili ok restorani, najboljim i najkvalitetnijim, to je pogrešno. Dakle, ne možemo zaraditi novac preko noći. To jednostavno ne ide, ljudi, posjetitelji, gosti će nas dugoročno kazniti. Naše tržište nije ni jedan grad u Republici Hrvatskoj, ni jedan okružje u Republici Hrvatskoj. Naše tržište konkurentno je i Turska, i Grčka, i Španjolska, i Portugal. Jer podsjetit ću, Dubrovnik je isključiva prioritetno aviodestinacija i kao konkurenciju nema ni jedan drugi grad u Hrvatskoj, nego ima upravo ove konkurentne zemlje koje imaju puno bolju i kvalitetniju politiku cijena nego što se kod nas trenutno događa. Može za kraj još samo, gotovi smo, jedno pitanje, ili još dolaze Amerikanci, imali rezultata od onoga što smo svi zajedno radili 20. u koroni? Naravno. Dakle, zahvaljujući Polu i tebi, Krešo, Amerikanci i dalje dolaze, direktna linija iz Sjedinjenih Američkih Država i dalje ide prema Dubrovniku. Za iduću godinu se najavljuje još jedna aviokompanija. Dakle, vjerujem da to uspješno će se nastaviti dalje. Mi smo, evo, ponavljam, zahvaljujući vama,
prepoznati kao jedna od destinacija u Europi u kojoj su Amerikanci u korona vremenu mogli dolaziti i upravo zahvaljujući tome i United i Delta su podigli avione, letili za Dubrovnik i u konačnici danas beremo plodove te uspješnice tada, jednako kao što beremo plodove i uspješnice vezano za digitalne nomade. Dakle, to su sve bile sjajne stvari koje su u korona krizi pomogle Dubrovniku. Vi ste svojim vizijama pomogli nama da vidimo. A mi smo onda vidjevši ono što ste vi predlagali, prihvatili objeručke i ja vjerujem da je to bila jedna win-win kombinacija za sve nas. Ajmo vjerovati da ćemo i dalje tako svi zajedno surađivati. Hvala Pol, hvala Mato i gledamo se. Porcija liganja 28 eura i to su ti one smrznuti iz Južne Amerike. 250 eura noćenje u obiteljskom smještaju s 3 zvjezdice. Rupe u terminima privatnih iznajmljivača i hrvatski građani koji pored najljepšeg mora na svijetu posežu za obalama Grčke, Turske ili čak dalekih zemalja. Ovo je realnost turističke sezone ovog ljeta. Zašto su naši iznajmljivači odjednom šokirani padom bookinga? Može li si prosječan Hrvat, ali i stranac, priuštiti ljetovanje na Jadranu imajući u vidu sve ovo što se događa s recesijom u pojedinim tržištima, našim emitivnim poput Njemačke? Što nudimo gostima i je li hrvatski turizam sada na prekretnici? Uoči špice sezone, u špici smacano, komentiraju Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam u Zagrebu, Ivan Bengeri, travel bloger i vlasnik butik turističke agencije. Znači, jedan zna brojke, a drugi zna što se može prodati i kome se može prodati. Dobro nam došli. Mogu li, odmah odgovor na ovo pitanje, mogu li prosječni Hrvati, ajmo reći prosječni ili malo bolje stojeći Hrvat, i da li priuštiti ljetovanje neko komfornije na Jadranu i mogu li to stranci s obzirom na sve što se događa prije svega recimo i u Njemačkoj? Da, pa ja mislim da Hrvati, srednja klasa ili nekakva viša klasa ipak još uvijek može priuštiti ljetovanje na Jadranu, međutim ono im je iz godine u godinu, ja bih rekao, sve manje priuštivo. A sve manje je priuštivo iz cijelog niza razloga. Jedan od glavnih razloga je zato što se zapravo turistički proizvodi i usluge su puno skuplji. Dakle, brzina kojom raste cijena turističkih proizvoda i usluga je zapravo puno brža od porasta kupovne moći domaćeg stanovništva. Tako da bih ja na vaše pitanje za početak odgovorio da Hrvati još uvijek mogu priuštiti ljetovanje na Jadranu, ali ne nužno u špici sezone, ne nužno u Dubrovniku ili ne nužno u Rovinju. I mislim da će se ta priuštivost ljetovanja sve više i više smanjivati ako se te cijene u turizmu nastave dizati, dakle, ovom dinamikom i ovim tempom. Jer ja imam tu, Ivane, možda nismo to pričali prije, ali evo da sad jednu tezu koju ja imao kao problem razumijeti. Dakle, građanima Bosne i Hercegovine smo mi vjerojatno manje pristupačni, ali oni dolaze na jednodnevne izlete, kupanje u Makarskoj, gdje smo imali Gradac, ili tako dole, to je njihova najpoznatija rivijera. Srbi idu u Grčku, a kažu Hrvatska im je skupa. U čemu je tajna da je Grčka prijemčljivija, da oni mogu tamo ostati dulje vremena i boraviti, a ne mogu na Jadranu? Oni tradicionalno imaju njihove agencije jako dobre aranžmane i cijene za Grčku i navikli su tamo, godinama nisu kod nas dolazili, mislim da je to jedan od razloga. Prije par godina naravno počeli su dolaziti, ali mislim da se dosta toga u Hrvatskoj promijenilo zadnjih 4-5 godina, da su cijene značajno otišle gore u turizmu, na obali posebice, i mislim da i oni važu kao i svi, a većinom znamo njihove plaće su još niže od naših, koje su 3 do 4 puta manje od njemačkih, i mislim da je to samo jedan normalan slijed događaja. Da, ali meni baš upravo mi zato se činilo, znači imamo konkurenta, izravno Grčku, dobro. Njihove su plaće toliko puta manje, a oni masovno odlaze tamo i opet se nalazi način za nekakav održivi, isplativi turizam i za ljude s manjim plaćama. Čini mi se da nekako ne možemo privući te goste više, da postajemo skupi za takve goste. Grci imaju dosta low budget i smještaja i turističkog asortimana. Ali mi toga sve manje imamo. Toga sve manje. Toga imamo sve manje. Ja mislim da je to dobro da imamo toga sve manje, jer Hrvatska se profilira, evo kao što imate butik turističku agenciju, tako se Hrvatska profilira jednu butik turističku destinaciju. Mi smo u zadnjih 7-8 godina, ja bih rekao, ili je bar to moj dojam, da smo mi na neki način postali sve prepoznatljivija, sve poželjnija destinacija na turističkom tržištu, i evo, to je legitimna ambicija Hrvatske da budemo mala, ali ekskluzivna i skupa destinacija. Naravno, kad govorimo o tome da li smo skupi ili nismo, da tu treba uzeti u obzir da mi moramo zapravo
isporučiti primjerenu vrijednost za novac. Jer da li je nešto skupo ili nije zapravo jako subjektivna stvar. Ono što je vama skupo, meni možda nije skupo i tako dalje. Dakle, sve zavisi od kupovne moći potrošača. Ako mi uspijemo privući te tržišne segmente koji su više kupovne moći, onda mi nećemo njima biti skupi. Međutim, kad govorimo o skupoći, onda je, kažem, važno kazati da je u svemu tome bitno isporučiti ljudima pravu vrijednost za novac i da se turisti ne osjećaju prevarenim kad odu kući. Mislim da je nekakvom prosječnom turistu koji boravi na Jadranu da ima puno gore iskustvo ako ga netko recimo prevari za 20 eura, nego ako plati 200 ili 500 eura neki turistički proizvod ili uslugu za koju smatra da stvarno toliko vrijedi. Evo. Pa on će se prilagoditi svom budžetu, ali malo ćemo pričati o tim porastima cijena malo kasnije. Samo da vidimo, dakle, što su to ovi tvoji prijatelji blogeri s kojima su bio na konferenciji u Grčkoj? Znači, mi takvu konferenciju još do sad nismo imali, ali ti ćeš reći da se sprema i nadam se da će se dogoditi. Znači, 350 ljudi je bilo u Grčkoj, sve su to njihovo izreklamirali. Kad si ih pitao za Hrvatsku? Pa u tom krugu ljudi dosta ih je bilo u Hrvatskoj, neki su bili i ove godine, trenutno su i povratna informacija od njih je da je Hrvatska predivna zemlja, ali po najnovijim njihovim osjećajima Hrvatska je vrlo skupa zemlja. I ono što možda se mi borimo protiv toga, često da nismo Balkan, ali svi stranci, Amerikanci, Englezi, Zapad nas percipira kao zemlju Balkana. I tu iskačemo kao jako skupa zemlja u toj njihovoj percepciji. Normalno, ne samo u usporedbi sa zemljama u toj regiji, nego i sa drugim zapadnim zemljama. Damire, imali smo prethodno razgovor sa gradonačelnikom Dubrovnika i sa Paulom Bradburyjem, pa oni su rekli da imamo i taj problem da nas malo u određenim segmentima se reklamiramo kao u zemlju u kojoj se dođeš nalit za da 2 tjedna si tu i da ne znaš što si radio, ali da ti je bilo divno i krasno, pa imamo ove ekscese kao što imamo u Splitu. Na Zrću je to bilo očekivano, ali sad nam se to pojavilo kao problem u Splitu. Je li možemo kombinirati onda to pijanje do besvijesti i ovu kvalitetnu ponudu? Ja mislim da su to stvari koje su nespojive. I to zapravo pokazuje jedno lutanje u strategiji, ne znam, nija grada Splita, u ovom trenutku grada Dubrovnika prije nekakvih 10 godina kad se takve stvari događalo u Dubrovniku, Hvara i tako dalje. Dakle, dosta naših tih poznatih i razvikanih destinacija zapravo imamo situaciju u kojoj dolaze ti mladi stranci. Zapravo glavni motiv njihovog dolaska je na neki način da se napiju i to, kako vi to kažete, da nakon 15 dana zapravo ne znaju gdje su bili, da se vrate kući. To nije spojivo s ovim tipom turizma koji Hrvatska se trudi razvijati. Mislim da se to ni na koji način ne uklapa niti u strateške planove razvoja turizma grada Splita. Mislim da je to nešto o čemu bi ozbiljno trebalo razmisliti u idućim godinama. I u tom kontekstu recimo pitanje, ja znam da je recimo Ultra kao festival koji je na neki način pozicionirao Split na turističku kartu svijeta dobro došao i Splitu, i Splitsko-dalmatinskoj županiji i Hrvatskoj. Međutim, pitanje da li je taj festival trebao biti u špici sezone, kad je Split i onako pun, i pitanje da li on uopće treba biti u centru grada, dakle na Poljudu, ili ga je potrebno izmjestiti negdje na neki drugi dio grada. Ja mislim da bi svi ti ljudi onako došli da se on održava i u 5. mjesecu, u 9. mjesecu, ili bar većina njih, i da bi došli bez obzira da li se on održavao u centru Splita ili se održavao negdje na nekoj lokaciji koja nije toliko problematična. I vi kad dođete 2 puta na Ultru i kad se provedete, kad partijate i tako dalje, ćete već, vjerovatno ako vam se dopadne, a očito se ljudima dopada, i iduća 2-3 puta doći bez toga da se Ultra organizira u nekom drugom periodu, ali će se ponašati na sličan način, dakle partijat ćete i tako dalje. I to se sad recimo, to se predstavlja od velikih problema, očito ne samo za ljude koji upravljaju Splitom, koji vode lokalnu politiku u Splitu, nego predstavlja problem za stanovnike Splita. Jer vidimo po medijima što se događa, dakle ljudi praktički u nesvjesnom stanju leže po ulicama i to sve skupa je nama koji ne živimo u Splitu možda interesantno i zabavno, a njima koji žive u Splitu sigurno nije. Dobit ćemo UNESCO-vu baštinu praznu, neće niko više htjeti živjeti u takvom zapišanom gradu. Evo, vi znate najbolje što se dogodilo u Dubrovniku, dakle Stradun i ta stara gradska jezgra je praktički ostala bez stanovnika. To opasno prijeti da se dogodi u Splitu, da se dogodi na Hvaru, da se dogodi u Zadru, na Poluotoku, dakle i u svim tim povijesnim jezgrama hrvatskih gradova koji su dakle turistički, jer ta gentrifikacija to je jedan proces za koji ne možemo kazati da je neočekivan. On se događa u Hrvatskoj, on se događa u inozemstvu. Dakle, pritisak na nekretnine ljudi koji imaju puno više para od nas je toliko veliki da jednostavno vi ne možete očekivati nikakav drugi ishod svega toga, nego da se stalno stanovništvo iseljava,
da se nekakvi tradicionalni obrti miču, a da se dakle apartmani i dakle stambene jedinice da to kupuju stranci koji tu borave možda par tjedana godišnje, eventualno ih izdaju preko Booking.com-a ili preko nekih drugih platformi. Ivane, koje su to konkurentske zemlje koje nam najviše nose sada u ovom trenutku? Dakle, Njemci su se malo ohladili, gledaju, oni traže vrijednost za novac, više nego ikad, velika inflacija, znači 8% koliko smo pričali ove godine, i on će pokušati da krenu svaki euro da dobije tu kvalitetu. Koji su to nama najveći konkurenti i koje su cijene tih aranžmana koje recimo i ti nudiš i Hrvatima, ne? Pa posebno sad nakon pandemije kad se više ne putuje automobilom, što je bilo zapravo blagoslov. To je naša bila sreća. Blagoslov. I to smo zaboravili da smo imali sreću zbog toga. Ne? Tu smo bili u ogromnoj prednosti ispred Turske, Grčke i toga. Upravo oni su nam konkurenti, a na drugu stranu normalno Španjolska, Portugal, jer Njemaca, koliko znam, dosta ove godine se odlučilo za Španjolsku, a za Hrvatsku ne toliko. I normalno sve zemlje Mediterana na afričkoj strani. To bi bili naši konkurenti, jer iz tog bazena mi najviše u tom bazenu se razvodnjava ta struktura gostiju koja dolazi iz Srednje Europe, Engleske i naravno Amerika i Australija koja sad... Koje su cijene, recimo, znači, gdje vodiš Hrvate? Gdje Hrvati najčešće idu? Ajmo recimo, ti ovi koji imaju, ali koji žele biti ekonomični, nemoj ovi koji imaju puno para. Moram priznati da su od početka godine dosta ljudi više iskazalo interes da bi možda po prvi put godišnji odmor, znači kroz ljeto, proveli tjedan, dva van Hrvatske, jer su stalno boravili u Hrvatskoj. Jako ih zanima Grčka, Malta je popularna od praktički 2. 3. mjeseca. Kreta i Sjeverna Afrika. Koje su to cijene? A cijene su... Evo Afrika, ne spominjao si bio nekakav Egipat. To znam slučajno, jedan konkretan slučaj, da se da naći all inclusive za 1000 eura za 2 osobe za 2 tjedna, na primjer. 1000 eura? Tako je. 2 tjedna, znači još plus avionske karte. Plus avionske karte, a sad postoje ljudi koji sami to prate i onda znaju oni dosta jeftino proći, znači ako sami rješavaju karte, ako kupe kad je neka akcija. Imamo sad, hvala Bogu, iz Zagreba kompanija, iz Zadra. Godinama prije bilo je iz Budimpešte, Graca, Beča letova i ljudi se snalaze i kad se to tako iskombinira, zapravo to bude dosta značajnije od trenutnih cijena na Jadranu. A za 1000 eura 2 tjedna na Jadranu? Ja ne vidim u tome ništa sporno da neki Hrvati idu u Tursku, u Grčku, ne znam, u Egipat, a da neki drugi dolaze kod nas, mislim. To je apsolutno nešto, mi kad smo postali dio jedinstvenog europskog tržišta, dakle mi smo pristali na sve te procese. Ali pričamo o value for money. Gdje će dobiti veću vrijednost za novac? Zavisi što je. Vrijednost za novac je subjektivna stvar, dakle zavisi ono što vi očekujete. Ako očekujete nešto jako jeftino, onda i ako je to za vas vrijednost za novac, onda to sigurno neće dobiti u Hrvatskoj. Ako očekujete neku visoku razinu usluge, onda bi to za te novce ipak trebalo dobiti prije u Hrvatskoj nego na primjer u Egiptu ili u Tunisu. Ili u Maroku. All inclusive, Turska? Vrlo visoko kvalitetno. Recite. Evo, samo još jednu stvar. Dakle, na čemu Turska temelji svoju konkurentnost? U turizmu ne temelji konkurentnost na vrlo jeftinoj radnoj snazi i na intenzivnom subvencioniranju Turkish Airlinesa od strane turske vlade. Što mi ne radimo nijedno drugo. Dakle, mi ne možemo imati istovremeno jako dobro plaćene konobare, kuhare i sobarice u hotelima i istovremeno naplaćivati all inclusive 1000 eura. Dakle, to jednostavno ne ide jedno s drugim. Znači, mi se moramo odlučiti ili ćemo imati all inclusive za 1000 eura, ali će onda konobar rad za 300 eura, ili će konobar rad za 1000 eura, ali će onda all inclusive biti 2,5 kao što je sad. Da. Jedno i drugo ne ide. Da, ali znači ima dobrih, tamo oni postižu vrlo dobru kvalitetu, znači nemoj podcjenjivati za s tim cijenama. Ja sam bio na par mjesta, recimo od Krfa pa Turska, na primjer, ima i mjesta gdje je taj all inclusive, ja bi radije bio u nekom našem hotelu samo s doručkom, jer svakakva klijentela se oni isto cijenama i ponudom filtriraju goste koje žele. Zna se gdje dolaze, ne znam, bivši engleski huligani, u kojim se hotelima zadržavaju, malo karikiram i ne bi ovo na engleskom govorio, ali znate, za svaku populaciju postoji i to je inkluziv, zove se all inclusive, ali možda to nije to mjesto, taj hotel gdje ti želiš provesti tjedan dana sa svojim obitelji i djecom. Ajmo kad smo pričali o ovim cijenama, znači radno... Recite. Što vama daje all inclusive? Da. Što vam to daje? Samo de facto hranu, ne? Ništa vam ne daje. Puni pansion, to je sad ću vam ja reći, to je samo psihološka stvar. All inclusive, vi u all inclusive možete pojesti ne puno više nego ako imate polupansion. Znači, vi zapravo niste dobili praktički ništa. To su ljudi izračunali, taj
Jer ja vidim što se događa i praktično. Dakle, ljudi dođu, prvi dan su pijani i prežderani, drugi dan su pijani i prežderani, ostalih 10 dana ne mogu do tu ime svega. Samo pijani. Ali dojam da možeš, da je neograničeno. Ali da možeš, da, to je ono američka ona fora, all you can eat za $2-3. Ali sjećate se, mi smo otišli naprijed do onoga da smo imali šnite kruha i paštetu, sjećate se kad su nam bili, ili ono malo maslo i marmelada za doručak. Nego, ajmo sad o ovim cijenama. Dakle, pitao sam ja ove lokalce, evo, ja uvijek provjeravam, ja sam rekao i moji sladoledari na Lopudu, onda ja njih pitam koliko je cijena. Kaže, ti si meni mjerilo inflacije, koliko ti je kugla. Znači, u Dubrovniku je 3 do 4 eura na Stradunu, na Lopudu je 2. Ali mi je rekao da, kad sam kažem, kad je zadnji put bila 1, prije 8 godina. Znači, da li je uistinu sve 100% otišlo gore u 8 godina? S druge strane mi je kolegica rekla, znači to je malo više, 130% otišlo gore. U 6 godina apartman na Pagu 75 bio, sad 175 eura. I rekla da neće ići ove godine. Kaže, ne, mislim, mogu si platiti, ali neću iz principa. Jer smatra da je to previše. Dakle, što je doprinos tom rastu cijena toga? Rastu cijena su doprinijeli brojni faktori. Prvo, imali smo neku inflaciju, ona doduše nije bila ovih prethodnih 10 godina tako visoka, ali sad zadnje 2-3 godine je dosta viša nego što smo to navikli. Druga stvar, imamo rat u Ukrajini koji potpuno poremeti odnose na tržištu, dakle skuplje su energenti, skuplja je električna energija, skuplje je plin i tako dalje. Onda imamo situaciju, to što smo pričali prije emisije, dakle da sada ljudi ipak više prijavljuju prometa, prije više bilo na crno, plaća se više karticama, kartičari uzimaju svoju proviziju i sve to skupa kad zbrojite i naravno u jednom dijelu... I plaćaju radnike legalno. Znači, naravno i radna snaga je poskupila, plaćaju se doprinosi, nema više radnika na crno jer su inspektori češće na terenu provjeravaju da li netko radi legalno ili ilegalno i tako dalje. I naravno u svemu tome ima puno i lova u mutnom, pa onda jedan dio tog porasta cijena je zapravo i neopravdan. I taj neopravdani segment porasta cijena je ono protiv čega se mi trebamo boriti, a sve ovo drugo je jednostavno nekakva datost situacije protiv koje vi ne možete ništa. Dakle, ovaj dio, ako vi morate poskupiti cijenu kuglice sladoleda sa 1 euro na 2 eura, i ako je to sve opravdano i utemeljeno i naravno u svemu tome treba biti nekav profit za tog poduzetnika jer on ne radi za ništa, on mora raditi za neki svoj profit. Međutim, ako on umjesto na 2 eura nju podigne na 3, onda je to već problematično. Međutim, ja mislim da se država ne bi trebala miješati u te tržišne mehanizme, nego mislim da bi trebalo pustiti tržištu da to izregulira, jer u konačnici će tržište biti to koje će valorizirati pozitivno ili negativno, dakle sve to što mi radimo. Dobro, morali bi možda malo čisto edukacijom reći ovo, usporedbu sa konkurentima, da ne odemo previše. Malo smo se, jer smo imali 2 bogom dane, mislim, nismo imali bogom dane sezone i predobre smo sezone u odnosu na trud naš. Mi smo u ove 2 zadnje godine imali, ja bih rekao, više sreće nego pameti zato što smo najbliže toplo more većini naših emitivnih tržišta. Imali smo blage mjere, dakle otvarali smo se prije. Imali smo blage mjere, tako je, to je sve točno i mi smo iskoristili jako dobro tu koronu i turizam u Hrvatskoj sa izuzetkom može Dubrovačko-neretvanske županije se puno brže oporavio nego turizam na ostatku Mediterana, a pogotovo turizam u ostatku svijeta. Međutim, Mediteran se, evo ove godine 2023. malo sam provjeravao podatke, već u potpuno u turističkom smislu oporavio. I dakle, mi sad imamo, kad uspoređujemo 23. odnosno 22. imamo ove godine puno veću konkurenciju i od drugih europskih zemalja koje su mediteranske zemlje, ali i od Sjeverne Afrike, te konkurencije 22. i 21. nije bilo. Tako da to sve treba uzeti u obzir. Kada govorimo o tome zbog čega navodno, iako ja ne smatram da je tako, vidim puno se po medijima piše, zbog čega je sezona, ovaj početak glavne turističke sezone možda nešto malo lošiji nego što smo mi očekivali. A zašto? Evo, rekao nam je gradonačelnik Dubrovnika da od 19. do danas je 4000 novih kreveta. Jer jako su ljudi potaknuti ovim neplaćanjem poreza, de facto minimalnim porezom na iznajmljivanje. I mi imamo čudo tih kreveta. Ne možeš popuniti sve. Ako se kapaciteti tako rastu... Naravno, mislim, u Hrvatskoj je od 22. do 23. 30.000 novih kreveta samo u privatnom smještaju. Tako da to je vrlo teško napuniti. Zbog čega je došlo dakle do te sad lipanske rupe, više nije srpanska nego je sad lipanska. Dakle, ja sam malo gledao, dakle, mi imamo problem, na primjer, sa turistima iz Njemačke, zbog toga što, vjerovatno je, oni su vrlo racionalni potrošači, gledaju što se događa. Inflacija je 8%, kazali smo prije emisije da je to najveća godišnja stopa inflacije u Njemačkoj od njihovog ujedinjenja. I mi imamo, recimo, u 6. mjesecu, se gledao podatke od 1.6. do 28.6.22. Isti taj period 23. Njemaca je manje 12,5%. Sad, zbog čega je manje Njemaca 12,5%? Ja mislim zbog svih tih razloga, zbog toga što oni jednostavno racionalno razmišljaju i njihova kupovna moć se zbog inflacije, zbog cijelog
drugog niza razloga koji su potpuno van naše kontrole smanjila. S druge strane, imate i činjenicu da konkurencija ipak jača, ovo o čemu smo malo pričali, nego što je to bilo prošle godine. I treća stvar, realno govoreći, mi smo destinacija mora i sunca, a u 6. mjesecu bilo relativno loše vrijeme. To sam ti reći, ove protekle 2 sezone smo imali savršeno vrijeme. Tako je, ja sam gledao prije 10-15 dana, ja ne znam da li se radilo o Minhenu ili nekom drugom gradu u Bavarskoj, je padao snijeg, a bio je 10.6. ili 1.6. A kako reagiraju konkurenti? Još sam samo se htio nadovezati. A prošla godina nas je možda malo zavarala kad smo, recimo, imali visoke cijene. Njemac u tom trenutku 2-3 godine nije bilo nigdje, nije bilo puno opcija i pristao je da plati te cijene u Hrvatskoj. Ove godine kad ima puno više opcija, on malo bolje malo više razmišlja. A i nema tog besplatnog novca od korone, onih pomoći i svega živog. Dobro, oni nisu ni toliko imali. Pa jesu dosta. Mislim, mogu si biti doma, dobio si sve. Da. Znači oni nisu trošili, a uštedili su. Tad je bilo rezerve i on kad je došao, sve je bilo okej. A mi smo im bili, evo, dođite. A mi smo iskoristili priliku. Ja znam da su rekli ljudi da je svaka rupa radila prošle godine. Ali to je problem, da ne može svaka rupa dići cijene ove godine. Mora biti neka kvaliteta i mora biti i za tog gosta koji može manje platiti, jer ovako ćemo dugoročno potjerati ljude. Pa, sigurno. A kako, recimo Španjolska, sad Portugal, imaš neki primjer gdje privlače dobro? Oni se već su okrenuli normalno. Jel imaju rupu? Mislim da je ta rupa srpanjska najčesta pojava u turizmu, ne samo kod nas, nego i u ostalim zemljama. Konkretno oni, koliko znamo, kreću se dosta azijskom tržištu. Kinezi su počeli putovati, Korejci su počeli putovati i vjerujem da gospodin više zna. Da, mislim, gledajte, što je rupa? Mi imamo u 6. mjesecu ove godine, odnosno 6. mjesec prošle godine, 150.000 noćenja manje. To se tako metaforički kazano nadoknadi za pola sata glavne turističke sezone. Dakle, apsolutno. Znači ova predsezona je 15% ukupnog tako doprinosa. Tako je. I vi kad pogledate cijeli period od 1.1. do 28.6. evo tu sam zapisao, mi smo imali 9% noćenja više u odnosu na 2022. To nije malo, jer smo već i 2022. imali puno. Imali smo 2% noćenja više u odnosu na 2019. Na to treba dodati i da se cijena u turizmu, turističkih proizvoda podigla bar za 15 do 20%. Znači, teoretski može imati 5% noćenja manje. A ćemo zaraditi... Ali ćemo zaraditi više. Država će više PDV-a tako skupiti. Je, ja kažem uvijek bolje je prodati 100 noćenja po 100 eura nego 1000 po 10. Ukupan prihod je isti, a puno resursi koje treba uposliti da se proizvode, taj proizvod su puno manje opterećeni. Manje ljudi, manje gužve, manje sve. Ali imamo i nove kapacitete i onda sad ne možemo očekivati da će biti sve popunjeno. Pa naravno, I to je mislim da je to glavna razlika u tom očekivanju. To je problem, a znate što, to vam nisu turistički kapaciteti, to su kapaciteti koji su spletom okolnosti se našli u turizmu. To je real estate biznis, nekretninski biznis, to je način čuvanja vrijednosti nekakve imovine koje ste vi stekli tijekom vašeg života. Jer što se događa? Vi u Hrvatskoj imate recimo vrlo nerazvijeno financijsko tržište. Gdje bi vi sad uložili? Recimo stavite se u situaciju, imate evo daj Bože $1.000.000 eura viška. I ne vidjeli smo ove što su imali kune viška, gdje je otišlo sve? Da, pa dobro, ali evo. Kupovina kuća u nekretninama. Upravo to znači. I što se događa? Dakle, tržište nekretnina u zadnjih par godina u Hrvatskoj bilo takvo da vi uopće niste morali iznajmljivati tu nekretninu, onda vam je svake godine vrijedila 15 do 20% više. I normalno u takvom jednom spletu okolnosti tržišnih da sav višak novca, još imate povijesno niske kamate na oročenu štednju koje su praktički nepostojeće, imate vrlo upitno financijsko tržište na kojem je pitanje, samo ako imate neku insajdersku informaciju možete ostvariti neku dobit ili nekakvu zaradu i normalno da ćete to uložiti u nekretnine. Međutim, sad vi postanete vlasnik stana ili kuće i onda kažete ok, idem to izdavati, pa ako šta izdam, dobro izdam, ako ne izdam, bar sam ta nekretnina mi vrijedi 15% više, inflacija je bila 10%, pa sam opet za 5% uvećao svoju imovinu ili sam je bar sačuvao od tih inflatornih pritisaka. I zbog te činjenice je dakle došlo na neki način do tih novih takozvanih turističkih kapaciteta. Mi to nazivamo obiteljski smještaj, to ni na kakav način nije obiteljski smještaj. Obiteljski smještaj je nešto u čemu Hrvatska ima tradiciju, koji je prehranio i odškolovao jako puno naših ljudi prije 50 godina. Ja mislim da je to naša konkurentska prednost, jer suvremeni turisti zapravo traže, to vi vjerovatno bolje znate, više ste putovali od mene, traže jedan neposredan kontakt sa domaćim, autentično iskustvo koje može pružiti pravi domaćin.
kad on sjedne s vama navečer, ispeče vam ribu i popije bevandu, to je ono što se traži. A nekakav Njemac, Austrijanac, pa čak i Hrvat koji tu ne boravi, nego ima facility management agenciju koja turistu u malom sefiću ostavi ključ i ovaj mu poslije uplati na račun, to nije to. To nije obiteljski smještaj. To nije doživljaj. Da, to Jesu nije li konkurenti bolji u tome ili i oni isto imaju opasnost da izgube taj autentični dodir? Pa kako ko i struktura smještaja je vrlo raznolika. Mi smo jedini koji imamo samo 20% kapaciteta smještenih u hotelima i Grčka, pogotovo Španjolska, Turska imaju puno drugačiju strukturu smještaja. I ima hotela koji su priuštivi, je li tako? Dakle, koji su super, ali su cijene isto tako prihvatljive. Tako je, ima, a opet turizam je stvar doživljaja i to o čemu smo pričali, upravo je to ono što želiš se osjećati zadovoljno i ne želiš se osjećati ni u kojem slučaju prevareno. I mislim da je to ta opasnost koja vreba da se ne dogodi da nama turisti i dalje dolaze. Svi žele doći u Hrvatsku, što zbog Game of Thronesa. Sad navodno je Game of Thrones toliko izbrendirao Dubrovnik da je Dubrovnik, mislim i od King's Landing, King's Landing, da. Ali ljudi žele doći u Dubrovnik, žele doći u Hrvatsku, ali većinom ljudi znaju samo za Dubrovnik, Split, eventualno Plitvička jezera i Hvar. To je ono koliko ja vidim. Imamo fenomen kratkog staja. Da, u Dubrovniku je ispod 2 dana. Ispod 2 dana. Dakle, ti imaš veći trošak promijeniti sve posteljine i sve ostalo. Ja mislim da bi naša strategija trebala biti da se ljudima pokuša objasniti da Hrvatska nije samo to i da može se više dana provesti ako ti malo kreneš gore. Mislim, meni je zanimljivo za Istru, ovi gosti koji dolaze avionom, oni pojma nemaju da Istra postoji, da postoji u Puli Koloseum. Takve stvari, mislim da bi se na tome trebalo raditi, ili je strašno da želimo biti destinacija cjelogodišnjeg turizma. U Dubrovniku konkretno nema letova od početka studenog do sredine ožujka, nema niti jedan internacionalni let. Domaći i možda eventualno. Zagreb samo. I internacionalnih nema. I kvaliteta treba biti ta koja mora biti primat, a onda kvaliteta i cijena ju treba opravdavati. Ako to dvoje nije u korelaciji, onda dolazi do nezadovoljstva i onda upravo recimo ti blogeri počnu pisati o tome, a to nije dobar publicitet. Pa znači, je li okej onda da nam dođu dogodine ti blogeri ili imamo godinu pauze da se sredimo, da se konsolidiramo, da vidimo gdje griješimo i da ne izađemo sa krivom slikom? Ja mislim da je 2025. idealan termin za to. Dotad ćemo znati otprilike što hoćemo. Pa mislim da bude se puno toga, pogotovo s akademske strane, bude puno toga, recimo da se nađemo za godinu dana, puno bude, lako je, uvijek je tako, ali puno budemo pametniji i znali točno. Ja mislim da uopće ta rupa koja se sad spominje uopće ne bude tema druge godine, to bude se poniveliralo. Uvijek se to poniveliralo, znači taj 7. 8. mjesec uvijek je nosio. A je li moramo možda i raditi na toj poreznoj policiji općenito, postaviti neku strategiju što želimo? Jer ako ćemo mi i dalje činiti ovako, ajmo reći, taj gotovinu koja se zaradi iznajmljivanjem toliko jeftinom, onda ćemo privlačiti ove mešetare sve koji će kupovati i iznajmljivati. Ja vam kažem da ne postoji nitko tko se ozbiljnije bavi privatnim smještajem, da ne kupi svako 3, 4 ili 5 godina neku garsonjericu u Zagrebu. I dakle, to radi strašno veliki pritisak, konkretno tržište nekretnina u Zagrebu, to plus APN i tako dalje. Dakle, vi imate situaciju da je kvadrat u Zagrebu nikad skuplji. Nikad skuplji. Dakle, i sad je pitanje, dakle, tko u cijeloj toj tržišnoj situaciji gubi, a tko dobiva. Jer uvijek neko gubi, a neko dobiva. Meni se čini da gube ovi koji ni prije nisu previše imali, a dobivaju oni kojima ni prije nije falilo. I to je nešto čime se država treba baviti. To je problem koji država treba adresirati prije svega kroz poreznu politiku. To znači neki strateški pristup turizma našem. Pa mislim, imamo strategiju turizma, međutim ta strategija, naravno, to nije domena Ministarstva turizma niti resor, to je više Ministarstvo financija. Dakle, ja sam tu na neki način zagovornik poreza na nekretnine, jer smatram da bi taj porez na nekretnine uveo reda u puno, ne samo u turizam, nego i puno drugih resora. Tako da, evo, to je nešto što vjerovatno ostavljamo za nekakve nove vlade ili nekakve nove ljude koji će... Niko neće to izborne godine napraviti. Dobro, ima i ona postizborna kad se može napraviti pa se za 4 godine opet zaboravi. Tako. A to je nešto što bi dugoročno bilo dobro za Hrvatsku, moje mišljenje. Ali ja mislim da smo došli do te neke granice. Mislim, previše imamo smještajnih jedinica u tom privatnom smještaju, a hotela ništa.
A mislim, gledajte, to je posljedica ovoga o čemu sam malo prije govorio. Dakle, činjenica je da su nekretnine još uvijek u Hrvatskoj najbolji način čuvanja vrijednosti. Ali kažem, i porezno ih potičemo ih porezno. To je isto jedan dio te priče, da vi oporezujete imovinu, onda bi ta dobit od nekretnina bila malo manja, pa možda ne bi svima bilo toliko interesantno. A da ne kažem neku subjektivni doživljaj naših ljudi kojima je ipak brick and mortar, odnosno nekretnina ipak puno konkretnije nego Bitcoin ili kriptovaluta. Mislim, mogao je neko ulagati ali opet nema ni stanova za iznajmiti, nema ništa, opet smo u nekom kaosu. Imamo nekretnina više nego ikada, opet smo u kaosu. Ivane, reci. Recimo, apropo strategije, meni je recimo neshvatljivo da 2024. godina dolazi, a kod nas bude tek moguće dati napojnicu ako plaćaš karticom. Mi koji sebe deklariramo kao turističku zemlju, BDP pokazuje da definitivno ovisimo o toj sezoni i turizmu, da mi tek iduće godine uvodimo tu mogućnost, a na puno mjesta je veliko... Moglo se, ali bilo previše oporezirano. To je recimo bilo previše oporezovano. Dakle, jasno. Više ti se isplatilo iznajmljivati apartman i ne platiš ništa poreza, a ovdje krvavo radiš, znojiš se, super si, dobiješ super uslugu, dobiješ super napojnicu i pola ti uzme država. Ali upravo zato postoji riječ strategija. To neko treba osmisliti pa da to sve nekud vodi, da se kanalizira, da sve krene u dobrom smjeru. Jer vjerujte mi, strancima je nepojmljivo da ti na nekim mjestima i dalje u Hrvatskoj ne možeš platiti karticom. Pogotovo sad kad imamo euro. Ja bi njima slao poreznu, tako da nema... nema karticu, to je prvi za kontrolu poreza. Ja bih rekao, to je šteta da se do sad nije moglo, ali s druge strane dobro je da se može do iduće godine. Tako treba gledati malo čašu na pola puna. Za kraj kratko, koliko možemo, koliko nam je Schengen i euro promijenio tu sliku prema vani, mislim, olakšao je ulazak, olakšao je preračunavanje, ali da li su onda oni lakše shvatili koliko smo skupi? Da, jer imamo sreće zapravo da ovih 12% Njemaca je ostalo doma ili još razmišlja ili otišlo drugdje, da su nam svi oni tu na cestama. Ja mislim da bi nam bile ceste skroz zakrčene. Vjerujem da idućih vikenda i budu. Definitivno, sad su tek shvatili koje su cijene, obzirom su se malo i digle koliko 20-30% u odnosu na prošlu godinu, ali s druge strane puno smo im privlačniji jer ne moraju više mijenjati. Mnogim ljudima je to briga i zapravo jedan od momenata žele ići u zemlje eurozone. Oni bankomati koji su mijenjali za 6 kuna, euro na žuti, ti više ne postoji out of business, ti su ostali bez posla. Srećom, bio ih je pun stradu, ne? Da. Pa mislim, ja nemam šta tu puno dodati. Dakle, ulazak u europodručje će donijeti prije svega za ljude koji se bave turizmom, za velike hotelijere koji ozbiljno rade, će donijeti nestanak tog rizika tečajnih razlika na kojima se nekad moglo vjerovatno izgubiti dosta novaca, možda nekad i zaraditi, ali zapravo to su spekulacije, da se s tim ne trebaju baviti. Hotelijeri se ne bune na rupu, oni su zadovoljni jako i oni su jako digli cijene, ali imaju kvalitetu, ne? Da, zato što hotelijeri rade ozbiljno. Cijeli problem koji mi sad za pola sata ne možemo tu adresirati, čak ni početni za grad površinu, je problem razvoja sustavnog strateškog razvoja privatnog smještaja u Hrvatskoj, kojega je u Hrvatskoj na primjer 60 ili 65%. Znači 2/3 svih postelja je u Hrvatskoj privatni smještaj. Hotelijeri i hotelski smještaj, kada gledam ukupan broj smještajnih kapaciteta, je praktički zanemariv. A oni su tako i vuku destinaciju. Oni su to koji vuku destinaciju i koji na neki način često puta unose nekakve inovacije u destinaciju. Vi kad pogledate, recimo, Rovinj sasvim sigurno ne bio ista destinacija da Maistra nije toliko progresivna kompanija. I tako ima kompanija u Dubrovniku, ima kompanija i na Hvaru koja na neki način oplemenjuju destinaciju. I to je recimo dobra stvar hrvatskog turizma jer naši hoteli su građeni tako, većina njih je građena za vrijeme Jugoslavije. Dosta su integrirani u destinaciju, to nisu rezorti koji su ograđeni gdje turisti zapravo nemaju nikakvog kontakta sa lokalnim stanovništvom. I na neki način destinacija, u Hrvatskoj destinacija i hotelijeri žive nekakvu sinergiju. Oni su međusobno prožeti. Ljudi iz destinacije rade u hotelijerstvu, turisti iz hotela kupuju i troše u destinaciji, to nije recimo... Ali ja bih rekao da privatnici nisu toliko u sinergiji, da oni gledaju samo svoje, da ih se pita, ajmo nešto uloži u promociju destinacije, pitanje što bi rekli. I za kraj, Ivane, ajmo iz ovog butika, što bi preporučio ljudima, ako se ne odluče na Jadran, što je hit ljeta? Sjeverna Afrika, Grčka ima toliko neistraženih dijelova, na primjer Peloponez, fakat ima... Vidi se da si bio na konferenciji? Ne, još sam pod utjecajem i jako dobro su to napravili. Ima za svakoga puno opcija i ne znam, Jel mi letimo za Atenu, Croatia letimo? 3 puta na tjedan iz Zagreba. Eto ga.
Znači Grčka za početak, Kreta, Malta si rekao i sjever Afrike. Može, da. Damir, Ivane, puno vam hvala. Ne možemo pokriti više od ovoga u pola sata, ali mislim da smo dobro zagrebali po površini. Hvala vam Hvala na vam. pozivu. Svakodnevno koristimo Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok i cijeli niz društvenih mreža bez kojih je danas teško zamisliti privatni, a sve češće i poslovni život. Primarno osmišljene za zabavu, mnogo korisnika je u njima pronašlo izvor prihoda, pa je tako proizašlo cijelo novo zanimanje influencer, o čemu smo pričali u jednoj od prošlih epizoda. Međutim, jedna društvena platforma osmišljena je kako bi stvorila izravne veze između publike i kreatora, te je kreatorima omogućila da izravno unovče svoj sadržaj dok razvijaju autentične odnose sa svojim obožavateljima. Radi se o OnlyFansu, platformi koja uključuje umjetnike i kreatore sadržaja svih žanrova, od kojih je najpoznatija i najveći dio je upravo sadržaj za odrasle, produciran od samih kreatora. Koja je tajna uspjeha platforme sa više od 200 milijuna korisnika i više 2 milijuna kreatora u samo 6 godina postojanja, razgovaramo sa seksualnom edukatoricom i samom OnlyFans kreatoricom Marinom Krležom. Marina, dobrodošla. Dobro vas našla i hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Mislim, znam da ti godinama pričaš i seksualno educiraš Hrvate, je li to ono uzaludan posao? Nije uzaludan posao zato što sam s vremenom monetizirala svoj posao. Mislim, tebi nije uzaludan, ali što se tiče Hrvata, nema li tu pomoći? Ima, mislim da se društvo promijenilo itekako i da idemo na bolje, da smo puno liberalniji po pitanju seksualnosti nego prije 5 ili 10 godina. Moja seksoteka postoji od 2016. I od tada mislim da sam napravila jako puno, a građanima Hrvatske je da procijene je li to točno ili nije. Prate me naravno ljudi iz cijelog Balkana, ne samo iz Hrvatske, ali i ljudi Hrvati iz čitavog svijeta. Dobro, ali mogu i svi drugi, nije bitno. Mislim, nudiš savjeti na engleskom? Ne. Za sad ne nudim savjete na engleskom zato što sam koncentrirana isključivo na Balkan. Jer mi je to nekako, mislim da Balkanu treba i ja kao jedna osoba čak i da se udvostručim ne bi mogla sve zahtjeve, sva očekivanja balkanskog tržišta ispuniti. Točno. A kako je krenula? Dakle, kad si krenula na početku, mislim, platforme su prvenstveno ove obiteljske platforme, onda su jako restriktivne ako kažeš jednu krivu riječ, znaju te zblokirati, kamoli da nešto seksualno radiš, dakle vrlo su kao žele biti family friendly i onda je na početku je vjerojatno bilo teško, znači kreneš s nekim blogom, sa seksotekom, pa onda staviš na Facebook pa ti zblokiraju, znači i s druge strane su te krivo shvaćali na početku, je li tako? Pa da, dosta su shvaćali moju edukaciju kao nešto u sferi zabave, a zapravo ja sam više u sferi edukacije i zdravlja i onako nekakvog lifestyle-a. Da, platforme su jako osjetljive na seksualnost, osim Twittera i OnlyFansa. TikTok je sad nešto u sredini, ali Facebook i Instagram baš su onako doslovno ko nekakve, baš ja ih zovem crkvene institucije, nažalost, koje ne dopuštaju da najnormalnije razgovarate o tome, a recimo dok je celebritima dopušteno da stavljaju nekakve eksplicitnije materijale, čak i ponekad bradavice prolaze ako imate višemilijunsku publiku, dok kod nekakvog obične žene koja ima nekoliko tisuća pretplatnika, nakon jednog reporta dolazi već do problema. I blokade i tako dalje. Blokade, tako dakle, da. Oni su, je li to onda možda dovelo do razvoja OnlyFansa? Dakle, ajmo objasniti o čemu se radi na OnlyFansu. Kakva je to platforma? Jako dobar point. Znači ovako, ja bih OnlyFans ovdje definirala kao jednom laičkom definicijom. Puno ljudi, mislim da su svi Hrvati danas čuli za OnlyFans. Nisu svi, vjerujem. Zato i radimo ovo. Da, mislim čuli jesu, ali ne znaju što je. I onak još uvijek se pitaju kako se koristi. Oni koji znaju što je, ti koriste. Mislim, dosta njih ne zna. Začudio bi se koliko mi se ljudi javlja kako mogu tamo, kako da verificiram karticu, što da radim, kako da dođem tamo. Uglavnom, OnlyFans je platforma koja kreatorima svih vrsta, ne samo seksualnim kreatorima, nego svih vrsta omogućuje 80% ukupne zarade od onoga što je pretplaćeno od strane fanova. Znači, to nikad do sad u povijesti nijedna društvena mreža nije napravila. To pokušava sad Twitter sa svojom blue oznakom, tako je. Međutim, ona u Hrvatskoj još uvijek nije validna, ne možete zarađivati kao content kreator još na Twitteru. I na YouTubeu vam je recimo trebalo godine i godine rada da biste došli do
čak ni upola zarade kakvu pruža OnlyFans u jednom danu. Međutim, ono što je za OnlyFans bitno je da imate publiku od prije stvorenu. Znači, on je puno pogodniji za influencere koji su već stvorili na neki način svoj posao, radi i tako dalje od prije. I onda samo se prebacujete tamo i fanovi vas počinju pratiti. Dobro, ali kako je krenulo? Znači 2020. Znači, napravljena je platforma za razmjenu znači, raznih kreativaca, razmjenu sadržaja sa onim koji ih žele pratiti i žele za to platiti. Ali onda što je izdominirao ovaj sadržaj za odrasle? On je dominantan, pretpostavljam. Tako je. Inače, OnlyFans ti postoji, ja mislim, od 2016. On je 2020. eksplodirao, zbog korone, tako je. Zašto? Zato što se pornografija više nije mogla producirati, snimati i tako dalje, jer je bilo mnoštvo restrikcija. I onda je OnlyFans tu pružao mnogim tim glumcima i kreatorima porno sadržaja svojevrsnu online platformu gdje su mogli nastaviti raditi svoj posao i to vrlo legalno i zanimljivo. Čak što više o tome možemo i kasnije, promijenio je totalni tijek pornografije u smislu. Reći, znači, s obzirom da je ovakav podjel 80:20, znači 4 od 5 eura ostaje kreatorima, da li je to utjecalo na cjelokupnu industriju ovog sadržaja za odrasle? Jer u principu vi možete proizvesti sve sami, danas svi imaju kamere, imaju sve što i treba i u principu i možete raditi ono baš customize, znači radiš po željama fanova, tako ne? Da, s tim da to po željama fanova ja mislim da ne donosi sreću kreatorima, mislim da trebate raditi ono što vas veseli, a ne ono što drugi od vas žele. To je nešto što mnoge žene danas još uvijek nisu naučile. Mislim, svi ljudi mogu puno zdravije za sebe, za svoj duhovni mir i za svoju nekakvu sreću unutrašnju raditi ono što njih veseli i to je jako važno na OnlyFansu, ali pogotovo što se tiče seksualnosti i pornografije. Ono što je, mislim, definicija pornografije... Zar nije to uopće pravilo da kao influencer možeš biti autentičan, jako te brzo provali ako si netko drugi. Točno. Što si autentičniji, to si uspješniji. Ali što se tiče pornografije, recimo definicija pornografije je znači eksplicitniji nekakav seksualni čin. Međutim, OnlyFans čak toliko ne promovira seksualnost, odnosno seks, koliko promovira žensku masturbaciju i generalno gej masturbaciju, jer su gejevi tu isto svoj dio kolača uzeli. Puno je više recimo od kreatora gejeva, gej populacije muške, nego heteroseksualne muške populacije i to je nešto što je meni iznimno žao. Jer mislim da nam u Hrvatskoj, na Balkanu i u svijetu generalno nedostaje muških heteroseksualnih kreatora na OnlyFansu. Ja bih ih pratila da ih ima, ali gej ima dovoljno, ne? Gejeva ima previše. I balkanskih? Pa balkanskih ne nužno toliko. Ja ne pratim gej populaciju, tako da sad me puno pitaš. Ne znam, nemam pojma. Ja ne pratim zapravo nikog na OnlyFansu jer imam i dovoljno posla sama. Ali pratim jednog, prijatelj mi je... Alen Alihodžić koji ima Mr. Slipperman, on je prvi heteromuškarac koji je mene zapao za oko, koji u Hrvatskoj ima OnlyFans i to radi fantastično, doduše onako više malo humoristično, pozdravljam ga ovom prilikom i osim njega ja ne znam nikog. Ali ono što sam samo ti htjela reći, što me mnogi ljudi pitaju, stvar s OnlyFansom je to da uopće nije toliko težak za korištenje kao što ljudi neki misle. Znači, OnlyFans možete preslikati kao što ste preslikali dolazak na bilo koju društvenu mrežu. Od Facebooka preko Instagrama nadalje. Znači, verificirate se email adresom, možete se verificirati Twitter accountom i Google accountom, međutim, preporučujem da to ne radite, zato što ako vam se nešto dogodi Twitteru ili Googleu, onda vam automatski OnlyFans dolazi. A bez njega ne možete živjeti? Da, točno. Dobro, ali ide kartica u jednom trenutku, tako? To je ta bitna razlika. Ne? Tako je, to je bitna razlika. Znači, i onda zapravo nakon te registracije vi se možete potvrditi svoj identitet i ne morate. Kreatori moraju potvrditi svoj identitet jer onda da ne bi maloljetnici stvarali sadržaj. Međutim, svi koji su tamo fanovi, oni ne moraju potvrditi svoj identitet. I ono što je još važno je da trebate nakon toga, OnlyFans postaje svojevrsni web shop, ali ne predmeta, dakle materijalnih stvari, nego usluga. Online usluga, znači kupnje videa, fotografija, audio zapisa i tekstova. I sve je jednako kao i na Facebook, recimo, zidu. Znači, kupujete određene materijale koji mogu biti besplatni, ali mogu biti i customizirani. I sami odlučujete što ćete kupiti i za koliko. Kreator određuje cijenu, fan ako želi nešto kupi ili ne. Postoje i takozvani tipsevi, znači napojnice koje isto kreatori mogu dati, to je nekakva vrsta
donacija, iako se to ne tretira kao donacija, ali uvijek postoji onako da ti, ako je neko dobre volje, dati nekakav tip, ako si njegov... Ali to je za kreatora, tip za kreatora, dakle da još plati dodatno nešto, da nagradi kreatora koji je zadovoljan sadržajem. Točno, tako da OnlyFans pokriva masu stvari. Po meni revolucionarna društvena mreža koja je drastično neiskorištena zato što je mnogi poistovjećuju isključivo sa seksualnim sadržajem. Nažalost, po meni bi, nagovorili su, ima ja mislim i Beyoncé tamo i Cardi B, neke pjevačice i tako dalje, imaju i mnogi sportaši imaju svoje profile jer ih je OnlyFans, da tako kažem, možda su dogovorili neku suradnju. Ali generalno mislim da svaki kreator koji je svoje vrijeme do sad u životu ulagao u bilo što, znači bilo koju vrstu posla, od ne znam, frizeraja do pjevanja do nečeg petog, ima pravo unovčavati taj svoj sadržaj. Ali lekcije se mogu isto tako prodavati. Tako je, edukacije, bilo što, ali Hrvati to jednostavno podcjenjuju. Ja ne razumijem zašto. I očito zato jer nismo dovoljno informirani. Zato mislim da ova emisija... Vjerujem ti da ljudi ne znaju toliko da mogu. Znači, ni mislim da im je prva asocijacija ova proizvodnja sadržaja za odrasle, a ne znaju da mogu i nuditi nekakve druge sadržaje jer je ovisno kako se ti profiliraš kao kreator. Tako je. Što najčešće traže fanovi? Pa ovako, ja osobno nisam, kad meni ulaze u moj OnlyFans profil, ja svima dajem do znanja da ja nisam tamo radi njih, nego da su oni tamo radi mene. Ja sam totalno atipična OnlyFans kreatorica, dakle ja tamo isključivo radim ono što ja želim i produciram sadržaj kakve ja želim, nikome ne ispunjavam želje jer mi je to izvan mog seksualnog dometa i mindseta. Ja sam to otvorila radi sebe jer sam se tom vrstom komunikacije bavila puno prije OnlyFansa. Ja sam u cyber svijetu od kad postoji internet u tom masturbacijskom smislu i ovo mi je samo bio svojevrsni nastavak onoga što ja u životu prakticiram puno više kad nisam u vezi nego onda kad sam u vezi. Ali si uspjela, znači, konačno i to kvalitetnije monetizirati. Dakle, bilo je jako izazovno zbog svih ovih ograničenja društvenih mreža to raditi ranije, jer vas uvijek tjeraju neki kut, a ovdje je platforma na kojoj ste svi ravnopravni. No? Tako je. Znači, meni je OnlyFans pružio u tom nekakvom duhovnom smislu mogućnost izražavanja seksualnog, kakvo nisam imala ni na Facebooku, ni na jednoj društvenoj mreži, jer konstantno sam bila pod nekakvim blokadama, pod svašta nešto. Netokracija je svojevrsno isto pisala o seksotekinom phishingu i svačemu što sam proživjela, želeći samo seksualno educirati, ne nužno zabavljati narod svojim slikama. I tu mi je, to je baš bilo onako hodanje po trnju i svaki čas nešto radiš, trudiš se dati ljudima nekakve komunikacije o ne znam, vrstama ženskog orgazma, o otvorenim vezama, što je bila vrlo važna tema u početcima. Masturbacija, mislim da je samo zadovoljavanje je bila velika tema koju si ti prva otvorila, ako se ne varam. Niko baš nije tako na široko o tome pričao. Točno, o ženskoj masturbaciji generalno. Bilo je puno tih tema, ja mislim kojima je Seksoteka otvorila jedan zanimljiv dijapazon tema kojima su se Hrvati kasnije počeli baviti i mislim da na taj način zapravo niko nije u tom edukativnom smislu prije mene govorio. Nešto je malo prije 5-10 godina Alka Vujica dotakla temu seksualnosti, ali mislim da je bilo toga drastično premalo. Ti si prvo krenula to na digitalnim platformama, ali kažem, bilo je puno ograničenja i sad su važeća i OnlyFans je to promijenio. I sad, kako izgleda tvoj dan? Mislim, koliko moraš biti online? Da li moraš biti cijelo vrijeme online? Koji je sistem, ajmo reći, influencanja na OnlyFansu? Pa, znači, mislim da je najvažnije da radite to onda, mislim, seksualnost je jedna dosta ovako delikatna tema, ja bih rekla, i vi ne možete se baviti OnlyFansom kad recimo ste bolesni, kad imate možda smrtni slučaj u obitelji i tako dalje. Seksualnost od vas zahtijeva visoku vibraciju. I zato se OnlyFansom mogu baviti prvenstveno ljudi koji su hedonisti, onako da oni uživaju u tome. Naravno, vi možete se baviti OnlyFansom radi čiste zarade, ali to je onda identično prostituciji po meni i to nije dobar vid niti zarade po meni, niti nekakvog izražavanja sebe. Da li je to trajno? Ili to trajno? To ne može tad biti trajno po meni. Ali ako vam je to svojevrsni lifestyle i ako zaista uživate u tome, onda vam može biti... Znaš ja imam dane kad uopće nisam tamo jer jednostavno ne želim glumiti nešto što nisam u tom trenutku, ne osjećam točno.
ali kad sam raspoložena, sam tamo i moji fanovi, to ti je kod Netflix. Ja sam recimo pretplaćena na Netflix, ali ponekad ga ne gledam čitav mjesec, ali opet ga plaćam. Tako je i OnlyFans, znači pružati nešto što nekakvog kreatora kojeg pratiš, dođeš tamo, ako ti zatreba, simbolično platiš mjesečnu pretplatu i on ti tamo pruža što ti već pruža, ovisno o tome što ga pali taj dan. Po meni su uspješnije znači žene koje tamo rade masturbacijske stvari, nego recimo parovi i žene koje su radile pornografiju. Zato što taj muški touch u pornografiji po meni je u potpunosti izvrtao nekakvu prirodnu žensku seksualnost. I OnlyFans je zato po meni velika revolucija gdje žene same određuju što će pokazivati, kada, na koji način i baš onako lijepa relativizacija ženske masturbacije i to nam treba u 21. stoljeću. Ali to bi trebalo znači da imaš i ženske fanove? Imaš ženski fanove ili su samo muški? Pa u biti ja sam kreatorica koja nema gej populaciju uopće. Naravno da mene prati 95% heteroseksualnih muškaraca jer osobno pri ulazu i u opisu ja pišem da to tražim jer mi je važno da kao ekshibicionist imam tu vrstu voajera, ali uvijek zaluta neka možda nečija žena, supruga, ljubavnica ili poneki gej koji je znatiželjan šta ja to radim ili ne znam. Ali mislim... Ne hoću reći samo, hoću razbiti tabu, mislim, ako je tabu, jesu li samo muškarci i s druge strane i žene dolaze na OnlyFans, to kažem. Kao danas, kreatorice? Kao kreatorice su jasno, ali da li dolaze kao publika? Jer nekako percepcijski ćemo reći da su muški ti koji su dominantna publika, ne? Pa gledaj, kreatorice poput mene bi pratile lezbike, možda ih ima, ja osobno ne znam jer mi se ne predstavljaju mi se kao muškarci. Ali ženama nije toliko u prirodi da prate druge žene, čak i ako su biseksualne. Ženama je više da se pokazuju, a muškarci da to gledaju. To je nekako, ja bih rekla, biološki puno normalnije. Da, onda razmišljamo o aspektu edukacije. Znači, gdje se žene mogu educirati onda? Da li, mislim, na OnlyFansu, ako ne dolaze kod tebe, kod koga dolaze? Kad si govorila o ženskoj masturbaciji, na primjer. Žene se na OnlyFans je zabava, nije toliko edukacija. Muškarci se mogu na mom, recimo, OnlyFansu educirati o tome kako što recimo dokle seže ženska seksualnost, ženske maštarije i tako dalje, upoznajući mene kao osobu. Naravno da postoje muškarci koji su u vezama ili u brakovima pa kažu pratimo te ja i moja žena i tako dalje. Ne znam, neki parovi uče na taj način. Ali ženama nije u prirodi da prate druge žene u takvim... A na webu, čija pitanja još je dobijaš? Isto muškaraca ili žena? Na webu što se tiče seksoteke i edukacije imam na seksoteka.eu seksualno savjetovanje i tamo je podjednako i muškarci i žene mi se javljaju, čak i gej populacija. Što se tiče seksualnog savjetovanja, to je isto jedan vid u sklopu seksoteke kojeg sam monetizirala u sklopu svojeg obrta i radim edukaciju od vremena korone, tako da tu ima raznih upita. Javljaju se i parovi, ali javljaju se i ljudi koji nisu na čistu sa svojom seksualnom orijentacijom. Imam čak i OnlyFans edukaciju, znači ja sam prva na Balkanu osoba koja radi OnlyFans edukaciju za sve parove, žene i one koje žele postati kreatori, tako da evo sve koje to interesira možda ili ko će u narednim godinama to htjeti, isto se mogu obratiti preko seksoteka.eu. Mislim, onda smo na pravom pitanju imali tu eurića. Znači kako se tu zarađuje i znači koliko su Hrvati spremni platiti za OnlyFans? Pa ja zarađujem više nego što sam očekivala da ću zaraditi i zapravo da mi je neko rekao kad sam otvarala seksoteku, kad sam zapravo osmišljavala seksoteku, da ću 2022-2023 zarađivati iz svog stana radeći nešto što me najviše u životu veseli i zarađujući od toga ne bih mu vjerovala jer se puno barijera trebalo proći da bi se došlo do toga. Ali i da radite kad želite, ukoliko želite, na koji način želite, za mene je to totalni dream job. Iako sam ja po struci i profa i bila sam radijska voditeljica, svašta sam nešto prošla. Si predavala u školi, ili tako? Jesam, 8 godina. I mnogi bivši učenici su mi na OnlyFansu. Tako da, zanimljiva situacija zapravo za sve. To bude neobično ili?
Pa već sam naučena, već mi je to normalno postalo. Odnosno, od 16 se rekla ili 15? Mislim, s vremenom su te totalno, prihvatili su te kao, shvatili su da si autentična, da si to ti i onda te prihvaćaju kao osobu, kao Marinu Krležu, sa svim onim stvarima koje tebe vesele i koje dijeliš sa svijetom. Ne? Točno. Mislim, ja nisam tipična OnlyFans kreatorica, ja sam stekla poštovanje Balkanaca upravo kao seksualna edukatorica i onda je OnlyFans kreacija bila samo nekakav slijed, taj zabavni na koji ljudi dođu. Naravno da uvijek postoji neki zalutali čovjek koji onako vidi isključivo da sam OnlyFans kreatorica, uopće me ne izgoogla i onda tamo dođe i traži ne znam šta, ali ja mu onda objasnim, stari moj, evo, informiraj se malo pa onda možemo pričati. Kako se štitite od toga da, ne znam, neko ne iskoristite sadržaj pa ih pusti negdje drugdje, da ne šalje porukama, plati jednom, a onda svi gledaju, karikiram. Meni je to inače jako važno jer sam veliki pristaša kontenta i autorizacije sadržaja od uvijek, ne samo seksualnog, nego svakog sadržaja. Autorstvo, poštivanje autorstva. Tako je. Iz Hrvatski zakon o autorskim pravima i tako dalje, jako je važan i u biti ja čak nikad ni tuđi citat ne stavljam bez da citiram osobu. Znači ja sam diplomirana kroatistkinja i isto tako i pisac sam od prije i znam što znači stvarati vlastiti sadržaj. Kod mene na ulazu u OnlyFans postoji obavijest na početku gdje govorim da, to jest podsjećam da download nije dopušten i OnlyFans kao mreža isto tako štiti kreatore od toga. Kako se vi možete zaštititi? Tako da postoji u postavkama žig koji se stavlja, znači dio URL-a ili customizirani URL koji stavljate na svoje materijale. A od nedavno, od prije praktički 2 tjedna, postoji takozvani DRM, znači DRM Protection, koji neće omogućavati novim videima i novim uređajima više nikakav download, samo možda starijim. Tako da to je nešto što je sad uvedeno i nadam se da će biti puno efikasnije. Što se mene tiče, od 2020. kolovoza, kad sam otvorila OnlyFans do danas, nijedan moj sadržaj nije procurio, što znači da dobro radim svoj posao. I, da te poštuju, da te fanovi poštuju. Da me poštuju, to mi je jako važno. Naravno da ja ne mogu utjecati na to da li se možda nešto šera po nekakvim privatnim grupama, ali koliko znam, mislim imam ljude koji mi javljaju za takve stvari i ja svima kažem da se ne igraju s tim jer ja nisam neko ko želi da se takve stvari vide. Znamo da je Severina dobila protiv Indeksa tužbu, parnicu i mislim da bi sve žene trebale na taj način razmišljati, ali naravno postoje žene kojima je to dobra reklama, pa onda one same šeraju svoj sadržaj možda na Twitteru ili tako nešto. Znači ti si prošla bolje od Pamela Andersona, gledala sam ovaj Pa dokumentarac. za sad da. Da, najpoznatija snimka na svijetu za koju nisu dobili niti dolara, čak ni putem suda. Ne? Ali to govori koliko se vremena promijenila platformi koje prije gospodario, znači bili postavili se neki gospodari te industrije za odrasle, a danas je u stvari svako od vas kreator i gospodar svoje sudbine može biti. Ali to je ono što ja svima govorim. Znači Pamela Anderson danas kaže da ona ni kao glumica je bila podcijenjena i premalo plaćena, ne samo kao Playboyova zečica i tako dalje, ali ono što ja govorim svim novinarkama, ženama, u content marketingu i content kreatoricama, znajte naplatiti svoj sadržaj jer vaš sadržaj je vaše vrijeme. Mi žene se same trebamo za to izboriti, a ne da nam mediji i ne znam, portali određuju. Da. A kako stojimo s porezom? Znači, mislim, pričali smo, to nismo dotakli kad smo bili kod influencera, znači nije nikakva razlika između vas i svih drugih influencera, dakle postoji, ako radiš preko firme to je sve jasno, ali mnogi misle da ako rade ovako sami privatno da ne trebaju platiti ništa državi. Da, to je zapravo zanimljivo. Znači, generalno porezi i influenceri još uvijek, kao što znaš, imali ste u emisiji, nije regulirano kako bi trebalo biti u Hrvatskoj. Je, ali ne do kraja po meni. Gaming industrija je tu drastično isto tako zakazala. Znači, država uopće ne razumije zaradu preko gaming industrije, pokera, raznih igara koje muškarci igraju. Isto tako ne plaćaju porez. Dobri su u Hrvatskoj, a mogli bi doprinositi državi. Nažalost, seksualni sadržaj je ista stvar. Većina OnlyFans kreatorica u Hrvatskoj, nažalost, ne plaća niti prijavljuje poreze, nego idu drugčijim načinima. Na državi je da to regulira kako to nije moj problem. I tu se moraju educirati o novim tehnologijama, ne? Tako je, trebaju se educirati. Jer ja recimo kad sam u plavom uredu, kad sam plavi ured zvala vezano za neke stvari u vezi OnlyFansa, te žene nisu ni znale što je OnlyFans.
i zamolili su mi da im neke stvari kopiram. Ja sam napravila koliko sam mogla. Meni je jako bilo važno od početka mojeg OnlyFans puta do danas da radim sve legalno. Znači Preko obrta radiš i tu onda nema nikakvih dilema. Ne? Tako je. Znači, prihodi, ovisno prijavljujem prihode koji su oporezovani, ovisno o platnom razredu, i to je 10% ukupnih prihoda. Klasično kao svi obrti, ali u principu velika je stvar što si rekla da toga može živjeti onim lifestyle-om kojim želiš. Koliki ima potencijal za rast to? Znači, rekla si da, ja da li mislim da ti puno ljudi ne zna o tome u Hrvatskoj, zato i radimo, mi smo imali trap pa smo shvatili da ljudi ne znaju da su naši neki pjevači na prvom mjestu Billboarda, da slušaju, ne znam, druge iz Srbije i ostale. Tako i ovdje, ja mislim da oni koji su više digitalizirani, ajmo reći, možda nešto znaju o tome, ali ima puno onih, sjećaš se, kada je bilo sa Severinom, kad su rekli da mogu li oni pogledati, su gledali na laptopu, svi pa su gledali, svi su se skanivali, ali svi su gledali na nečim laptopu, nekom koji išao, nije svak mogao to ni pogledati. Tako da mislim da je u ovo vrijeme isto tako potrebno da nekako educirani su likovi već, ako si rekla su muški, uglavnom gore, a koliki potencijal rasta? Kako gledaš ovo? Sad, znači, nakon korone je to nešto usporilo. Tako je. Mislim da će do 2025. po mojim predviđanjima još se udvostručiti OnlyFans po pitanju kreatora i fanova. Najveći rast preko 1000% je bio za vrijeme korone, to smo već apsolvirali, ali mislim da bi trebalo Hrvate educirati. Što se mene tiče, mislim da bi političke kampanje isto mogle biti preko OnlyFansa. Svaki političar, recimo, to je ono što bi tebi moglo biti zanimljivo, mogao bi na taj način prikupljati i sredstva za kampanje, jer mislim da je to apsolutno legalni vid zarade. Što misliš da političari seksualno educiraju Hrvate i Hrvatice? Ne, nego bi trebali, ja mislim da bi političari trebali malo otvorenije početi. Znaš, političari su ti dobivali jako puno poena kad je krenula ona gej revolucija. Recimo, na onim izborima još kad je bio Sanader, nijedan predsjednički kandidat nije smio reći da podržava LGBT populaciju. I onda od Jadranke Kosor nadalje tamo je krenulo to nekako polako, da bi Milanović kad se kandidirao, joj da, mi smo totalno kao pro LGBT friendly i tako dalje. Isto će sad stvar biti sa seksualnom edukacijom. Imamo u vidu da seksualna edukacija u školama još uvijek nema. Znači nema ni građanskog odgoja, niti... U većini škola nema, da? Ne, ni u jednoj školi nema. Pa nešto gdje su SDP-ove vlasti, nešto imaju građanske odgoje, samo vjerojatno... Nemaju nikakvu seksualnu edukaciju, nemaju nikakvu... To je trebalo biti uvedeno za vrijeme Jokićevog onog... kurikuluma, promjene reforme, Tako, ništa nije prošlo, ali mislim da je to tema koja Hrvate itekako interesira. Mi trebamo doći na razinu skandinavskih zemalja po pitanju seksualne edukacije. To je ogromna tema na svim razinama, od toga kako, ne znam, od tipa ponašanja djece tijekom puberteta preko adolescencije, koje su teme zanimljive, preko seksualnosti i roditeljstva. Ima milion tema koje se mogu... Mi jedno pričamo o tome kako treba zabraniti pobačaj, to je danas aktualna tema. A ne bi da imamo seksualni odgoj, onda to ne bi bila uopće tema. Tako je. To ne bi bilo potrebe za pobačajem. Krešo, nama slijedi umjetna reprodukcija za 10-15 godina. To su teme, možda sad futurološki izgledaju, ali to je tema gdje će se baviti ljudi, jer će dolaziti nam do jednakosti spolova. Kada? Onda kad krene umjetna reprodukcija i kad žene će moći najnormalnije raditi, kad neće morati razmišljati hoće li biti 9 mjeseci na porodiljnom, što će im porod donijeti, kako će se brinuti za djecu i tako dalje. Ali to nam slijedi puno brže nego što mislimo. A reci mi, idemo prema kraju, neka tvoja iskustva sa Hrvatima, ova promjena u zadnjih tih 8 godina i pitanja, što te pita općenito, kakvi smo seksualno educirani ili učimo sve u hodu? Sve učimo u hodu. Masa muškaraca u Hrvatskoj smatra da im ne treba seksualna edukacija jer sve znaju i govore da se seks uči iz prakse, a ne iz teorije. To je totalni mit i to je totalno krivo. Sve najnormalnije pojave, čak od nogometa nadalje, trebaju se učiti kroz treninge, kroz teoriju, kroz nešto gdje postoje nekakvi zakoni koje se pridržavate.
Tako je, a seksualnost pogotovo zato što je užasno dugo bila tabuizirana i to prvenstveno, budimo realni, radi crkve, radi kršćanstva koje je tu u potpunosti ukorijenjeno u našem društvu. Nažalost, jako puno crkva tu, ja bih rekla, rigidno djeluje na društvo, a seksualnost se treba promatrati iz sfere zdravlja i dok to ne krenemo, mislim da seksualna komunikacija ne samo među ljudima u javnom prostoru, nego među partnerima je užasno zakazala. Ja kad vidim koliko parovi, ne samo bračni, nego parovi mladi u vezama, ne znaju komunicirati o svojim seksualnim maštarijama, o tome da li masturbiraju, o tome što ih privlači. Znači, drastično je zakazano. Ljudi to skrivaju pod tepih i ne razgovaraju o tome, a da biste imali kvalitetnu vezu, ljubav, brak, trebate seksualnost dovesti na jedan zadovoljavajući nivo. Ako trebaju savjet, znači gdje se trebaju javiti? Evo, na Seksoteka.eu, seksualno savjetovanje, tu sam, iako kažem, Hrvati još uvijek kao ni s psihoterapijom nisu na ti sa seksualnom edukacijom, još uvijek smatraju da je to nešto u što ne bi trebali ulagati i što ne bi trebalo koštati. Međutim, kvalitetna psihoterapija pomaže, ponekad i košta, ista je stvar sa seksualnom edukacijom, zato ja aplaudiram svim ljudima koji su spremni odvojiti mjesečno nekakvu svotu na to kako bi im život bio bolji, a ako probate samo jednom, ništa ne gubite. Znači, vidite da li će vam pomoći ili ne. I s druge strane sigurni ste, to je komunikacija samo između jedne osobe i druge i može se osloboditi, pitati bilo što. Diskrecija je zagarantirana jer da ja nemam to u sebi, ja se ne bih mogla baviti ovim poslom. Apsolutno poštujem tuđu privatnost i tuđu diskreciju i vjerujem da ljudi mogu jako puno naučiti o sebi kroz tako nešto, kroz takav nekakav razgovor. Znači Marinina ispovjedaonica. Zašto ne? Možete sve pitati, a dobit ćete odgovore i one možda koje niste očekivali. Tako je. A ti svojim političarima molim te poruči da na OnlyFansu možemo napraviti nekakav intervju za onog ko želi glasove, da malo razgovaramo o seksualnoj edukaciji kako bi ju sproveli jer vjerujem da će to donijeti nekim budućim strankama možda dobru količinu glasova lijevog ili centra. Ja sam siguran da bi prvi kandidat koji bi to napravio dobio ogromnu pažnju u javnosti. I bilo bi super popraćeno i onda bi se o tome pričalo. I pokazalo bi se da je ono open-minded. Točno. Tebi hvala što su nam otvorila za neke druge stvari. Ja znam da će biti puno ljudi šokirani kada ovo budu gledali. Možda neke stvari neću razumjeti, ali vrlo jednostavno. To je danas život. Ono što ste trebali, što ste tražili prije, ne znam, u časopisima, u knjigama, danas je tražite na OnlyFans i na društvenim mrežama. Marina, hvala ti na sudjelovanju. Hvala tebi. Thank you.